परी देखू देखू गला केते दिन 10 मास 10 दिन है संपूर्ण पुआ गोटी गर्भरू है जन्म कुआ कुआ आज्ञा सेरा बदेन तलरे पड़िन कुआ कुआ डाकई मातार चेतन होई पड़ई जदि थिले पुणी केते सहचरी तर तर होई पासे मिलिले विचारी स्वर्ण समकार पुणी नाभिकी काटिले हिए तुड़ी लगाई पिला को सेका सेकी कले ठीक 5 दिन रे करिले पुणी पंचुआती 6 दिन रे षष्ठी घर पुणी पाली छंती ठीक 7 दिन सप्तमंगला को कले पूजा 8 दिन अष्टचंडी की है पूजिले बाबा 9 दिन नवग्रह पूजा करिले 10 दिन 10 पुणी है पूजा को सारिले 11 दिन देखू देखू जे 12 दिन सकल छुआंची घर रुजे गला चालीन ठीक क्रमे क्रमे होई गला 21 दिन रत्नावती रानी की पुणी दियंती पुछिन रत्नावती रानी राजा को कहले हाँ ये जो नवजात शिशु गोटे जन्म होइछि हाँ ये पुअर नामकरण करिबा हे नाथ उत्तम ऋषि ब्राह्मण डाकंदु तुरंत हाँ से दिन रत्नाकर राजा पुणी भाविले जे मती एई निकटरे पुणी दुर्वासा ऋषि छंती हाँ गंगा नदी तटे पुणी ताहांकर बास हे ताहांकर बास सुंदर पत्रटिए लगाइले से तो भाषा मुनि मध्य है करिले विचारा है करिले विचारा सब टुकु आज्ञा संगरे घेरी ये तो टकर चिट्ठी लेखिकी राजा पुओ राजा रत्नाकर राजा पठे दिले पाठ कले दुर्वासा मुनि पाठ करिले निमंत्रण करिछि रत्नाकर राजा एणे भाबी करी तपधन शिष्य को पुणी संगरे धरिन राजा को भुवन मिली गले तपधन पांजी बही को धरिण दुर्वासा ऋषि गले चलिण राजा दुआर तत्क्षण गल मिलिण देखिदेले जे रत्नाकर जे राजन साष्टांग ऋषि पाद तले होइले नम नम सुवर्ण झरी रे पुणी धोई देले पाद उत्तम आसन गोटिए देले वाणी बाध्य पचारिले दुर्वासा हे नृपवर कि निमंते निमंत्रण कलु तोरपुर बुझाई कहु अछंती बुणी जे राजन नवजात शिशु गोटे होइछि जन्म शिव
ଶିବ ଠାକୁରକୁ ପୂଜା କରି ପାଇଛି ବର ଗୋଟିଏ କୋଳରେ ଜନ୍ମି ଅଛି ଯେ କୁମର ପୁଅର ନାମକରଣ କର ତପଧନ ବିନୟରେ କହିଲେ ତାହାଙ୍କୁ ଯେ ନୃପରାଣ ଘଡ଼ିରେ କାଟିଦେଲେ ପୁଣି ଋଷି ବର ନବଗ୍ରହକୁ ସ୍ଥାପି ଦେଲେ ଏଇ ମଧ୍ୟର ଠିକ ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠି ଗଣି ଦେଲେ ପୁଣି ସେହି ତୋପଧିନୀ ପୁଅକୁ ପାଖକୁ ଆଣ ବୋଲି କହିଲେ ପୁଣି ଦେଖିଦେଲେ ପୁଣି ଏଣେ ପୁଅର ତେଜ ଆହା ସତ ବିଶା କୁମ୍ଭରେ ପୁଣି ଯେ ଜନ୍ମ ଏହାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ପୁଅର ପୁଣି ତେଜବନ୍ତ ଆହା ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବୋଲି ନାମ ଦେଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପୁଅର ନାମ ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ କହିଲେ ବାବୁରେ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧିରେ ପୁଅଟା ହୋଇବ ଧୁରନ୍ଧର ଗଣେଶ ସମାନ ପୁଣି ହୋଇବ ପଣ୍ଡିତ ଏ ପୁଅ ପୁଣି କ୍ଷତ୍ରିୟ ଅଂଶରେ ହୋଇଅଛି ଜାତ ଶିବଙ୍କର ପୁଣି ରହିଅଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁ ଯାକ ଭଲ ତର ହୋଇବ ରେ ବାଧ୍ୟ ମାତ୍ର ଭଲ ପାଖରେ ଟିକିଏ ରହିଛି ମନ୍ଦ ଉଛାଇ କହିଦେବି କି ନୃପ ଆଜ ବାଧ୍ୟ ସକାଳରେ ରାଜନ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆଉ ରାଣୀଙ୍କ ଆଗରେ କହିଦେବେ ଭଲେ ଆଉ ରାଜା ସେ କାଳରେ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ନାଇଁ କଲେ ଆଉ ଏହି କଥା ତୁମ୍ଭେ ନ କୁହନ୍ତୁ ଭଲେ ମନା କରିଦେଲେ ବୁଢ଼ୀ ଯେ ନୃପବର ବହୁତ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ରାଜା ଦେଲେ ମାତର ଆନନ୍ଦରେ ଚଳିଗଲେ ଏଣେ ଦୁର୍ବାସା ଯତି ଦିନ ପରେ ଦିନ ବାବୁ ହେ ଗଲା ଯେ ବିତି ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇକିରି ଦୁର୍ବାସା କୁ ଆନନ୍ଦରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କାହିଁକି ନା ପୁଅ ମରିବାର କଥା ଯଦି ରାଣୀ ଜାଣିଦବ ପୁଅ ନ ମରୁନୁ ରାଣୀ ମରିଯିବ ତେଣୁକରି ଋଷିକି ମନା କରିଦେବାରୁ ଋଷିକି ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବାରୁ ଋଷି ଆନନ୍ଦରେ ଚଳିଲେ ଦିନ ପରେ ଦିନ ପୁଣି ଯାଇଅଛି ବିତି ଦେଖୁ ଦେଖୁ 1 ବର୍ଷ ହୋଇଲାଟି ଯୋଉ ଦିନ 1 ବର୍ଷ ହୋଇବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷ ପୁରାଣୀ ପୁଅକୁ ରାଜା କଲେ ଯେ ରହିନ ଆଚ୍ଛା ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପୁଣି କାଟିଦେଲେ ଗାର ଆଉ 17 ବର୍ଷ ହେଲେ ମରିବ କୁମର 18 ବର୍ଷରୁ ବର୍ଷେ ହୋଇଲା ଉଣା ଝର ଝର ନୟନୁ ଝର ବହୁଛି ସିନା ରାଜା ସେ କାଳରେ ଆଜ୍ଞା ବିଚାର କଲେ ଏବେ ବିଚାର କଲେ ଖଡ଼ିଗାର ଗୋଟିଏ ଯେ କାଟି ନ ଦେଲେ ଆଉ ଖଡ଼ିଗାର କାଟି ମନେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଏବେ କମିଲା ତହିଁ 18 ବର୍ଷରେ ପୁଅ ମରିବ ଏହି କଥାକୁ ରାଜା ଭାବନ୍ତି ଧ୍ରୁବ ଆଉ ଏହିପରି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଗଲା ଯେ ଦିନ ଆଉ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ବିତିଲା ଜାଣ ଦେଖୁ ଦେଖୁ 4 ବର୍ଷ 4 ମାସ ହେଲା 4 ଦିନ ଆସି ପୁଣି ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା ଭାବିଲା ପୁଅଟାକୁ ବିଦ୍ୟା ଦେବି ଯେ ଶିଖାଇ ଏମିତିକା ଗୁରୁ ପାଖକୁ ପଠାଇବି ନୁହିଁ ଭାବିଲେ ରାଜା ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ହେଉଛି ଦୁର୍ବାସା ଋଷି କାହିଁକି ନା ମାର୍କଣ୍ଡଙ୍କର 7 ବର୍ଷ ପରମାୟୁ ଥିଲା ଏମିତିକାର ଋଷି ପାଖରେ ପଡ଼ିଲେ ଯେ 7 କଳ୍ପ ମାର୍କଣ୍ଡ ହେଲେ ତେଣୁ କରି 18 ବର୍ଷରେ ମରିବ ନନ୍ଦନ ଦୁର୍ବାସା ପାଖରେ ପୁଅକୁ ପାଠ ଦେବି ଯେ ପଢ଼ାଇନ କାଖରେ ଧରିଲେ ନୃପବର ଦୁର୍ବାସା କୋଟିରେ ଯାଇ ହୋଇଲେ ହାଜର ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଗଡ଼ାଇ ଦେଲେ ଯେ ପୁଅକୁ ମାଘ ମାସ ଶ୍ରୀ ପଞ୍ଚମୀ ହୋଇଛି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଠିକ କହିଲେ ଆହେ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ହେ ଦୁର୍ବାସା ଯତି ମୋ ପିଲାଟାକୁ ବୁଢ଼ୀ ବିଦ୍ୟା ପଢ଼ାଇବଟି ଏମିତିକାର ବିଦ୍ୟା ପୁଣି ଦେବ ପଢ଼ାଇନ ସେ ତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ ପୁଣି କରିବ ନନ୍ଦନ ଏତିକି କହି ଋଷିକି ଦେଲେ ଯେ ଦକ୍ଷିଣା ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ରାଜା ଚଳିଗଲେ ସିନା ଏଣୁ ଋଷି ମଠରେ ପୁଅ ଯେ ପଢ଼ୁଅଛି ପାଠ
मन कर्ण दे शुण हे मोहर पंडित पढ़ु पढ़ु बीती गला पुणी 7 वर्ष बहुत विद्या जे करिला अभ्यास जदि न पुआ को होई जीव 10 वर्ष पुराण पढ़िबारे करिला अभ्यास सब पुराण पढ़िन करदेला शेष धनुर्विद्या ऋषि पुणी शिखाइले से तो मारण तारण जे हरण गुणाण अल्प दिने सब विद्या गला जे पढ़िन देखु देखु 15 वर्ष होइला संपूर्ण ब्रह्म ज्ञान सहित शिखाई देले तपोधन भाविले देखु देखु आ परमायु तार 3 वर्ष अच्छी 15 वर्ष हो गलानी मोहर कोटीर जेबे मरिबटी पुआ सब ऋषि माने निंदा करिवे निश्चय भाविले पिला को आ रखिबिनी ता बापा पाखरे छाड़ी देबी रत्नाकर राजा पाखरे छाड़ी देबी शिष्य को ले ये समय कौन ही ऋषि विचार कले 15 वर्षर पुओ हो गलानी तार जतक विद्या मो पाखे थिला सबुतक देदेली जदि पिलाटा 18 वर्षर यो मोर कुटीर भितर मरीगले रजा गोजा झींगर 3 लोक को नाही उत्तर रजा अंध पानी अंध ए माने न जानती भल मंद तेणु करी मु ये सब जिन निर्मल रही बोली आज्ञा गोटे पत्र लिखिले ऋषि लिखिदेले पत्र हे राजा जानिबु तो पुअर विद्या परिपूर्ण हो गला तो पुओ को तो राज्य को तू नहीं जा आज्ञा पत्र पाई एते बेला नृपति राजन हांदोळारे पुओ को आनिला राज्य को बहर आपना कोଳରେ बसाई स्नेह बहुत जे कला अर्धरात्र समय पुओ संगे भोजन करिला हेले भाई जा पुअर आयुष 3 वर्ष अच्छी डाक्टर कहीदेला आ 6 मास गले पिलाटा तोर मरीज ता बोपा माँ को निद आसोनी ऊपर वाला हाई कमांड जी ताकू गठन करी जी बर देछि सी कही 18 वर्ष जो दिन हो तो पुओ मरीज सर्पघात ये राजा गणी गणी कांथरे ये देलाणी गार 15टा विचार कला आउ 3टा गार हो गले मो पुओ जो पूर्व भली मु आंठू गुड़ा होइजिबी तेणु करी निशा रात्र रे वसुध्या को अंडाई अंडाई कांदुछि मोला उ 3 वर्ष जबे होइब पूर्ण तोते काल जम नेब आहार्य नंदन पूर्व परी आंठू उड़ा जीवी होई आउ न देखी दुखीर तनई पुओ गुणगुणी कांद ये नृपति ये समय बुली बुली गले निज मंत्री मंत्री देखिले राजा जे कांदु छंती राजा को पचारिले गुणवंत मंत्री काहे की कांदु अच्छा हे नृपवर नयन रु बहुची जेल तो धार मंत्री पचारिबारु कहू अछंती राजन 3 वर्ष गले मरिब मोर नंदन पूर्वर सेवा करी शंकर देवकू तांको दयारु पाई अछि जे पुत्र बाबू शंकर भगवान कहिथिले पुओ को जो दिन 18 वर्ष हबा से दिन पिंडरू तोर प्राण जीव मंत्री देखिले कोन करूछंदी राजा आज्ञा वसुध्या को अंडाली कांदु पचारिले मंत्री बहर काहीकि कांदुच हेनु प्रहबर आहे राजन आदि कह दे बेकार आहे राजन
कण करिछंती मंत्री पचारिले मणिमा आपण काहीकी ये निशा रात्र रे काहीकी आपण कांदुछंती पड़ोसी राज्यर राजा की आपण को आक्रमण करिछि ना आपणकर कोन मनरे एते दुख आसीछि काहीकी राजा बोइले मंत्री है कि कहिबी तुमकु दुख पड़ी अछि एबे कहूची हे बाबू 15 वर्ष तले शिव को सेवा कली शिवंग ठारू जेउ बरटी पाइली पार्वती पति सिना देले मोते पुत्र 18 वर्ष पुओ जीव जमधात्र पुओ को होई जेबे 15 वर्ष आउ 3 वर्ष गले तार सरियो आयुष तेणु पुत्र चिंतारे मु करूछि रोदन किस दुख कहिबी तुम आगे जे जान मंत्री बोइले न कांद हे नृपति बई की पता रोग को औषध दे अछि आपण गरईटा झियो जे नाही पुओ गोटी विधाता तुमको देई अछई पुओ पई बहु पिला गोटी जे आनिबो बौर गर्भरु नातीटी जन्म हेब पुओ मरी गले दुख न रहिबो नाती की कोले धरी काटिबो दिन आउ तुमर दुख दिन न जान सेते बेले आज्ञा रागिले राजा केड़े बड़ कथा कहूच हे बाबा को जन्मे केते मु करिथिली पाप ए जन्मे आंठू गुडा हेली जे मात्र ईश्वर कृपारू पुत्रटी पाइजी जेबे आउरी पाप मुही जे करिबिटी जानी जानी पर झिया को आनिबी कोला पिलाटा को विधवा कराइबी 3टा वर्ष रे विधवा होइबो से झियर लुहरे मो दोष होइबो सारा जीवन कांदी कांदी करिबो जे दुख से दुख रे मते लागिबो बातक आउ की उपाय अछि मंत्री बोइले अछि हे नृपवर आउ गोटिए इमिति उपाय अछि साप मरी जीव बाड़ी न भांगिबटी कहिले आज्ञा मंत्री सुन नृपति सुंदर पत्र गोटी को लेखिबटी सत कथा गोटी पत्रे लेखि देव राज्यर राजा होई अछि आदि ध्रुव शिव सेवा करी पुत्र गोटी पाइछि 18 वर्ष पुओटा मरीबटी मो पुओ को हेलानी 15 वर्ष ए राज्य रे जते कन्या अछि मात्र जदि को सती कन्या थिबो जे तही सोइछा रे पुओ को बरिबो जे तही सतीत्व बोले मो पुओर आयुष जदि बंचाई देव सेना करीस ए राजा रत्नाकर ओटे ससुर बहु पाद तले खटी भनी कर 7 जन्म पर्यंत हेबी नौकर जदि बंचाई देव से झियो मो गलाहार लेखिले पत्र गोटी आनिले अश्प गोटी घोड़ा मुंडरे पत्र बांधी देले नृपति रजा बर बेश कराई देले पुओ को अश्प बुद्धे बसाई देले आहिए बाबू एनु भंडार रु देले आनिन संपत्ति केते डकर पासरे देले जे पेशी बाबू पूर्व पश्चिम ए दक्षिण उत्तर चारि दिग बुली बुआहारे कुमार पुआ को करी देले जे बर बेश अश्व ऊपर पुआ पुणी बसिला अवश्य आगे पूर्व मुख करी हे जाउती नंदन घोड़ा ऊपर बसिची से जीवन धन दंडे दंडे ग्रामे ग्रामे पुओटा बुलुची जो ग्राम को राजा पिला जाउची युवती माने मेरी होई बसी तंती पुअर रूप को देखंती युवती अंदर तो परी पुअर दिसे रूप वर्ण
ଖଣ୍ଡେ ଦୂରେ ଆସି ଦେଖେ ନାରୀ ରତନ ଅଷ୍ଟମସ୍ତକରେ ଯୋ ରହିଛି ପତର ପାଠ କରନ୍ତି ହେ ଯୁବତୀ କେବଳ ଆଗେ ପତ୍ର ପଢି ଯୁବତୀ ମୁହଁକୁ ବଢନ୍ତି ନାନୀ କନ୍ଦର୍ପ ଭଳିଆ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଆଣ୍ଠୁ ଗୁଡିଲ ଜନ୍ମ ଦେଇ ଅଛି ଅଳ୍ପ ଆଇସିଆ ପିଲାଟାକୁ ଏଇଠି ମାତ୍ର ଲୋଭ ଲାଗୁଥିଲ ରୂପ ତାର ଦେଖି ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ଆଡ଼ ମୁଖ ହୋଇଣ ସବୁ ନାରୀ ଯେତେକ ଯାଉନ୍ତି ଯେ ଚଳିଣ 1 ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ବୁଲିଲା ଅସ୍ପ ନ ବଢିଲେ ହେ ପୁଣି ଏ ନାରୀ ଯାକ ଏଣୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ବୁଲାଇଲା ଅସ୍ପର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗେ ଅସ୍ପ ବୁଲଇ ଧୁରନ୍ଧର ମନକୁ ଦେଇ ଶୁଣ ଆହେ ପଣ୍ଡିତେ ମୋର ଆରେ କେରଳ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଭୈରବ ମୃଣାଳ ସବୁ ଦେଶ ବୁଲୁଛି ରାଜାର କୁମର ଦେଶର ମଧ୍ୟ ନ ବଢିଲା ଯେ କେହି ଏମିତି 1 ବର୍ଷ ବିତି ଯେ ଯାଇ ଏପରି 2 ବର୍ଷ ପୁଣି ଗଲା ବିତି ଭାବୁଅଛି ପୁଣି ରାଜାର ସନ୍ତତି ପୂର୍ବ ସରିଲା ଦକ୍ଷିଣ ସରିଲା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଅଶ୍ୱକୁ ଯେ ଫେରାଇ ଦେଲା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଥିଲା ହେ ଯେତେକ ଦେଶ ସେ ଅଶ୍ଵ ପୁଣି ହେ ବୁଲିଲା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପତ୍ର ପଢି ନ ବରିଲେ କେବଳ ଯୁବତୀ ଏହିପରି 6 ମାସ ପୁଣି ଗଲା ଯେ ବିତି 2 ବର୍ଷ 6 ମାସ ଆଜ୍ଞା ବିତି ଗଲାଣି ଆଗୁଠୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ପିଲାକୁ ପିଲାକୁ ଆଗେ ହେଇଥିଲା 15 ବର୍ଷ ଇଏ 2 ବର୍ଷ 6 ମାସ 17 ବର୍ଷ 6 ମାସ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ 6 ମାସ ମଧ୍ୟ ପରମାୟୁ ଅଛି ଆଜ୍ଞା 17 ବର୍ଷ 6 ମାସ ହେଲାଣି ପୁଅର ଆୟୁଷ 3 ଦିଗ ପୁଣି ସରିଲାଣି ଯେ ଅବଶ୍ୟ ଖାଲି ଉତ୍ତର ଦିଗଟା ଅଛି ବାକି 6 ମାସ ଗଲେ ପିଲାକୁ ଜମ ବାନ୍ଧିଲେ ନେବ ଆହା ସର୍ପ ଘାତରେ ପୁଅର ଜୀବ ଯେ ଜୀବନ ଭାବୁଅଛି ପୁଅ ମୋର ଜୀବନ ଗଲା କାରଣ ରାତି ଦିନ ନ ଖାଇ ରାଜା ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ବସିଛି ଅଖଣ୍ଡବତୀ ଜାଳି ଆଜ୍ଞା ଧ୍ୟାନରେ ବସିଛି କୋଟି କୋଟି ବେଲପତ୍ର ଲିଙ୍ଗେ ଚଢାଉଛି ଲକ୍ଷେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ନୀତି ଦାନ ଦେଉଅଛି ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ନୀତି ଭୋଜନ ଦିଅଇ ସତେକି କୃପା କରିବେ ପାର୍ବତୀ ଗୋସାଇ ଆୟୁଷଟା ଉତ୍କିମ ବଦଳି ଯେ ଯିବ ମୋ ମଲା ପିଲା ଗୋଟିକି ଚିନ୍ତା ହୋଇବ ଏଣୁ ଦୈବ ଲେଖନ କେ କରିବ ଯାହା କପାଳରେ ଧାତା ଦେଇଛି ଲେଖିନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବର ଯେ ରହିବ ଅନ୍ୟଥା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିଗ ବାକି ରହିଅଛି ଏକା ସରିଗଲାଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିଗ ଅଛି ପୁଅର ପରମାୟୁ ଅଛି ଆଉ କେବଳ 6 ମାସ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ହେ ଦେଇଥିବେ ଶ୍ରୁତି ଭାବିଲା ପୁଅ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଆଜି ମୁଁ ଯିବିଟି ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ତୀର୍ଥ ଅଛି ବହୁତ ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନ ପୁଣି ବହୁତ ରହିଛି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ତୀର୍ଥ ଆଜ୍ଞା ଧର୍ମ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନେ ଥିବେ ଯେ ବାସ ଯେ କରିଟି ତେଣୁ ସେ ଦିଗକୁ ରଥ ଗୋଟି ଚଳାଇଲା ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ପୁଅ ଯେ ବୁଲିଲା ଆରେ ଦେଶ ଦେଶ ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମ ଯେ ଯାଉଛି ବୁଲି ବୁଲି 5 ମାସ ଯେ ସରିଗଲାଟି 18 ବର୍ଷ ସିନା ଅଛି ତାର ଆୟୁଷ 17 ବର୍ଷ ପୁଣି ହେଲା 11 ମାସ ଭାବିଲା ମାସେ ଗଲେ ଯିବି ମୁଁ ମରି ବିଧାତାକୁ ଧିକାର କରିଲା ସେ ଗଳା ମାରି ଏଡେ ନିର୍ଲଜ ନନ୍ଦନ ମୁଁ ହୋଇଅଛି ଜନ୍ମ ବାପାର ପିଣ୍ଡର ନୋହିଲି ଆଜି କାରଣ ଏଣୁ ବାପାର ହେଲିନି କି ମାର ହେଲିନି ମଝି ଜରିଆରେ ଭାସି ମୁଁ ଯାଉଛି ବୁଣି ଧିକ 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 ମୋର ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ यही परी भाबू अछि ए राजार नंदन आगे भाबी भाबी पुओ पुनिया को भूगोला कान्यो को बुझो बोली न हे राज्य पसी गला फल्गुन मास आगे कृष्ण दे पक्ष होई
ପୂର୍ଣ୍ଣମା କୁ ଯେ 5 ଦିନ ବାକି ଅଛି ଯୋଉ ଗ୍ରାମେ ଥିବେ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମା ଯାତ୍ରା ହୁଏ ସେ ଗ୍ରାମର ସେ ରାଜାଙ୍କର ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରୁଛି ଯେ ସେହି ଯେ ନୃପତି ଜୟସେନ ବୋଲି ସେ ଅଟେ ରାଜନ ଭାରି ଯାର ନାମ ଜୟନ୍ତୀ ଯେ ଜାଣ একমাত্র তার কন্যা গোটি অছি সে কন্যার নাম অটে সূর্যকান্তি সূর্যকান্তি পুণি অত সুলক্ষণী রাধা গোবিন্দ কু পূজা করুচি দুলহণী মন কন দেই শুণ মো পণ্ডিত শ্রেণী এপরি যাত্রা রাজ্যরে লগাইছি পুণি ওড়িয়া পূজা নাট পুণি দাণ্ডে লগাইছি রাধা কৃষ্ণଙ୍କୁ পুণি গ্রাম লোক পূজা যে করন্তি এ সময়ে সূর্যকান্তি বিচারিলা মন রাত্রি পাইলে যাত্রা গোটি হইব সম্পূর্ণ 7 কোটি সখী কি ধরিলা সূর্যকান্তি পূজা করিবাকু রাধ দাণ্ডকু গলাটি হেলে পূজা করিবাকু ঝিও পুণি যাউଅଛି সে রাত দাণ্ডরে পিলাকু দেলা দেখি হইয়ে যুবা কালে মর্কট হই যে শোভা নারী মানে পুরুষকু করুথায়ে লোভা তেণু করে যুবতী নারীর মদন কামর রতি ভাব দেখি দেলা পুরুষর সুন্দর রূপ ভাবিলা এমিতিকা পুরুষ বিধাতা যে গড়িছি ইয়ে পিলাটা যে ঘোড়া উপরে বইছি যদি মো স্বামী হিয়ান্তা মো জীবন গোটি সার্থক হিয়ান্তা হেলে আজ্ঞা দোল গোবিন্দଙ୍କୁ ডাকি মনে মনে সুমরিলা সে সতী হে জ্ঞানী জন আজ্ঞা দিলা ঠাকুরଙ୍କୁ সাক্ষী হে জ্ঞানী জন হে প্রভু নরহরি দুঃখ কু পুণি যে ফেড় মোহরি হে রাধা গোবিন্দ তুম পাদরে রহু মো ভাব হে রাধা গোবিন্দ झील देखला सुंदरिया पुरुष भगवान को राधा गोविंद को डाकिला हे राधा माधव पिला कालू तुमको मु सेवा करू अछि आज तुमको गोटे बरम मागुची जेबे मु बालू तो कालू होइथिबी सती ए पुरुष गोटी मोर हेब प्राणपति एनु अंतर जामिनाथ बुणी जानिले अंतरे पवन सूत्र रे माला को उड़ाई नेले बारे सूर्यकांत बसी अछि अस्पर ऊपर
पुष्पहार पड़गला जाइन गलार ଯେତେବେଳେ ମାଳା ଗୋଟିଏ ପୁଅର ଗଳାରେ ପଡିଲା ସେ ମାଳା ଦେଖି ପିଲା ଆଜ୍ଞା ଛାନିଆ ହୋଇଲା ଧିକାର କଲା ନିଜକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବୀର ରମଣୀ କି ଧିକାର ଦେଲା ଯେ ସେଇଠାର ଭାବିଲା କି ଦୋଷ ପାଇ ବୁଢ଼ ନାଗରୀ ଜନ ମତେ ବିବାହ ହେବୁ ତୁ ମାଳା ଦେଇଣ ହେଇଲୋ ଆଉ ଅଛି ମାତ୍ର ଯେ ଗୋଟିଏ ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ବୁଡ଼ିବ ଆୟୁଷ କିଶୋକ ଭୋଗ ତୁ ହିଁ କରିବୁ ନାରୀ ବର କାହିଁକି ମତେ ଆଜି ଦେଲୁ ବରଣ ହାର ଏହିପରି ଭାବୁଅଛି ଯେ ପୁଅ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ ଶୁଣ ମୋହର ପଣ୍ଡିତ ତୁଳସୀ ବୋଲି ପୁଣି ଅଛି ଏକ ଦାସୀ ଦାସୀ କି ପାଖକୁ ଡାକି ଦେଲା ଯେ ଶୁଭ୍ରକେଶୀ ଶୁଣଲୋ ଦାସୀ ମୁଁ କହିବାର ବାଣୀ ପୁରୁଷଟାକୁ ମୁଁ ଭରିଦେଲି ପୁଣି ଜାଣିନି ନାମ ଗ୍ରାମ ତାର ଠିକଣା ତାକୁ ତୁ ପଚାରି ଆସିବୁ ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଳିବୁ ଲୋ ତୁଳସୀ ଦାସୀ କେଉଁ ଦେଶରେ ଘର ପଚାରିବ ଏଇ ଯେ ବିଦେଶୀ ଦେଖେ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବୁଣି ବସିଛି ସେ ନାଗରବର ତାକୁ ପଚାରିବୁ ତାର ଠିକଣା ଖବର ଫୋନ ଉଠାଇଲା କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ କଥା ଗିରି ହେଠି ଯା ଯା ବା ତେଣୁ ଜେମା କଥା ଶୁଣି ସେଦିନ ଗଲା ତୁଳସୀ ଦାସୀ ରାଜା ପୁଅ ପାଶେ ମିଳିଲା ଦାସୀ ଯାଇ ସେଇଠି ଚାରିବି ବୋଲି ଭାବିଣ ମୁଣ୍ଡଟା ଦେଲା ଟେକି ଅସ୍ତ ମୁଣ୍ଡେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି ଲେଖିବାର ଯୋ ଚିଠି ଅସ୍ପର ଉପରେ ଯୋ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ପତ୍ର ପରମାଉ 18 ବର୍ଷରେ ମରିବ ବୋଲି ତେଣୁ ଦେଖିଦେଲେ ସେହି ଦିନ ଯେ ପୁଣି ଦାସୀ ତୁଳସୀ ଆଉ ମାସେ ଗଲେ ମରିବ ପୁଣି ଏହି ବିଦେଶୀ କିସ ପଚାରିବ ଠିକଣା ପୁଣି ଆସିଲା ଫେରି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନେ ଯେମା ରହିଛି ତାକୁ କହିଲା ଖୋଲି को देशर विदेशी पचारिल कि आग दासी तुलसी कहूअछि आग जे मामणी न जानी विदेशी की पुणी बरिल एक्षणी आउ मासे गले पिंडरु ता जीव जीवन न जानी करी तुमे हे देल बरिण चलो 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 जीवा तुम बापा बासकू काली स्वयंवर कहवा कहीण बापा को दासी जेमामणि की दासी कहू तमे न जानिकी बरण करदल तेणु तुम बापा पाखु जीवा तुम बापा को कहले राति पाइले लक्ष्य राजा को डाकिकी बढ़िया बढ़िया तुमको तुम बर आने
ଛିଞ୍ଚାଡ଼ି ଦେଲା ଦାସିରି ହାତଟା କହିଲା ଛି ଯା ତୁ ମୁଁ ଯିବିନି ହଇଲୋ ସତୀ ନାରୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଯେ ପତି ଦ୍ୱିତୀୟ ମରିଲେ ନରକରେ ପଡ଼ନ୍ତି ତେଣୁ ପତି ମୋର ଜଗନ୍ନାଥ ପତି ମୋ ହରି ୟାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କାହିଁ ନ ଯିବୁ ଗୋ ଚଳି ତୁଳସୀ ଦାସୀ ପଦେ ଦେଲା ବତାଇ ରଜା ଗୋଜାଙ୍କୁ ଯେ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଆଜି ମୁଁ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେବି କହି ତହି ଥାଇଗଲା ଦାସୀ ଛନ୍ଦି ରୂପ ସାଇ ମଣିମା ଶୁଣିମା ଯେ ଗରିବ ଡାକ ଅଳ୍ପାଇ ସବୁ କୁବରିଲା ତୋ ଝିଅ ତ ତେଣୁ ହେ ଦୋଷକୁ ଦଣ୍ଡ ନାହିଁ ମୋର ଆସି ତୁମ ଆଗେ ଦେଲି ମୁଁ ଖବର କଥାକୁ ଶୁଣିଦେଲେ ଯେ ନୃପବର ତର ତରରେ ଯାଇ ମିଳିଲେ ଝିଅ ପାଶର ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ପୁଣି ଡାକିଲେ ଝିଅକୁ କୋଳରେ ବସାଇ ଦେଲେ ରାଜା ଯେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣଲ ଝିଅ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତି ନ ଜାଣି ତୁଲୋ ପରିଲୁ ବରଟି ମାସେ ଗଲେ ତା ପିଣ୍ଡରୁ ଯିବ ଜୀବନ କାଲି କି ସ୍ୱୟଂବର ରାଜେ ମୁଁ ଦେବି କରିଣ ସୁନ୍ଦରିଆ ସୁନ୍ଦରିଆ ପତିକି ମୁଁ ଡାକିବି ତୋ ଇଚ୍ଛାରେ ପୁଣି ଲୋ ବର ବରାଇବି ଯାହାକୁ କହିବୁ ଲୋ ବିବାହ କରାଇବି ଏ ପୁଅଟାକୁ ତୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଯେ ଭାବି ଯୋଡ଼ିଲା କର ପତ୍ର ଦୁହିତି ସତୀ ଇମିତି କଥା କି ହେ ବାପା କହନ୍ତି ହେ ବାପା ବାଲ୍ୟ କାଳୁ ମୁଁ ସତୀ ନାରୀ କିମିତି ପରିବା ପତି କି ଦେବି ଛାଡ଼ି ବେଦ ପୁରାଣ ପୋଥି କେତେ ପଢ଼ନ୍ତି ସତୀ ବୋଲି ଥିଲା ଦିନେ ଯା ସାବିତ୍ରୀ ମଲା ପତିଟାକୁ ତମ ଠାରୁ ବାହୁଡ଼ାଇ ନେଲା ଆଉ ଜଣେ ସତୀ ସୁଦନ୍ତୀ ଯେ ଥିଲା ତା ପତିଟାକୁ ଯେ କୋଷ୍ଠିଆ ରୋଗ ହେଲା ସତୀ ତ ବଳରେ ସେ ଫଲ କରିଦେଲା ଆଉ ଜଣେ ସତୀ ସେ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ସତୀ ମଲା ପତିଟାକୁ ସେ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲାଟି ମୁଁ ଯେବେ ସତୀ ବଞ୍ଚାଇ ଦେବି ମୋର ପରାଣ ପତି ହରିହର ବ୍ରହ୍ମା ରଖି କେବେ ନ ପାରିବେ ସତୀ ବଳରେ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱାମୀ ବଞ୍ଚାଇବି ତେବେ ଏବେ ବାରମ୍ବାର ମନା କରିବ ହେ ପିତା ଜହର ଖାଇନ ପ୍ରାଣ ମୁଁ ହାରି ଦେବି ଏକା ନହିଲେ ଗଳାରେ ଲଗାଇବି ଫାସ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପ୍ରାଣ ମୁଁ ହାରିବି ଅବଶ୍ୟ ଏହି କଥା ଶୁଣି ଦେଲା ନୃପବର ଦୁଇଟା କି ତିନିଟା ନାହିଁ ଝିଅ ମୋର ଯେବେ ନ ଜାଣି ବରିଛି ପୁଅକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବିବାହ କରିଦେବି ମୁଁ ହିଁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଜନ୍ମ ସିନା ଦେଇଛି କର୍ମ ଦେଇ ନାହିଁ ତୋ କର୍ମରେ ଧାତା ଯାହା ଲେଖିଛି ତଇ ବେଦିକି ପକାଇଲା ପିତାରା ଜନ ତାର ଦୁଇ ସଙ୍ଗରେ ଝିଅ ଦେଲା ଯେ ବିବାହର ଜାନି ଯାଉ ତୁ ଗଛେ ଦେଲା କେତେ ମାତ୍ର ବିଦାୟ ଗଲା ଏବେ ଝିଅ ଜଇକି ମାତ୍ର ଆଜ୍ଞା ପୁଅ ବୋଉ ଦି ଜଣ ଯାକ ଗଲେ ଚଳି ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ଯେ ପୁଅ ଗଲା ଯେ ମିଳି ବାଟେ ଲାଗି ଗଲା 9 ଦିନ ତାର ମାସେ ଥିଲା 9 ଦିନ ହେଲା ବାହାର ଆଉ 21 ଦିନ ରହିଛି ବାକି 21 ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଜମନେ ବଟି ପଟୁଆରେ ପୁଅ ବୋଉ କରନ୍ତି ଗମନ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ ଶୁଣ ମୋହର ସୌଜନ୍ୟ ପଟୁଆର କଥା ଶୁଣି ଦେଲେ ଯେ ସେଦିନ ରାଜନ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଲେ ଗମନ ରତ୍ନାକର ରାଜା ପୁଣି ଆନନ୍ଦେ ଆସିଲେ ଖଣ୍ଡେ ଦୂରରୁ ଯେ ପୁଅକୁ ଦେଖିଲେ ପିତା ପୁତ୍ରର ଯେ ହୋଇଲେ ମିଳନ ପୁଅ ଗାଲରେ ରାପା ଦେଲା ଯେ ଚୁମ୍ବନ ସ୍ନେହ ଗଲା ବାପା ମୋ ପାନ ଦେଖିଦେଲା ବୋଉଟା ଅଛି ଖଣ୍ଡେ ଦୂରର ଛାଡ଼ିଦେଲା ଜନ୍ମ ପୁଅକୁ ତା ଯେ ବାପା କୋଉ ପାଖକୁ ଯେ ରାଜା ଧାଇ ଗଲା ଏକା ଯାଇ ପୁଣି ବୋଉ ପାଖକୁ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ପୁଣି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପଛ
ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ପଡ଼ିଲା ବୋଉ ତାର हे बापा न्याय पुणी जे करुच पार तुम्हें मो पिता मु तुमर दुहिती झियो बहु पुणी जे गोटे मूर्ति न जानी पाते हेउछ दंडवत मो घरे पाप लागी बहुत कहीं गुरु ब्राह्मण गोटे पिता माता सान लोकर पाद छुई देले एका सान लोकर आयुष जीव कटी कियो न्याय बापा आदि जे करडी सही दिन सूर्य का सही दिन ससुर जोड़ी देला कर रत्नाकर कहूची शुण मो रोगीर बहु नाई साक्षात तू भगवती तेणु तोर पादे मु जुहार हेउची तोर गुरुबा जेबे लो होइबो जे जननी मोर पुओटा निसे बंची जीव जे बुणी आउ एकुशी दिन पुओ आयुष कृपा करी बंचाई देबु बहु पिला मात्र आज्ञा शशुर विकल को देखी जे सती पचारिला बापा शुण मोर बाणीटी किमिति मरिब तुमर नंदन जानिछ कि बापा कह एबे वचन बापा शशुर कहू अछि बुणी बौर आगर যদি ন পুଅটা হইব মোর বিভাঘর মধুসজ্জা ঘরে সর্পঘাতরে মরিব ପୂର୍ବରୁ ଈଶ୍ୱର ଦେବତା କହିଛନ୍ତି ଭାବ କାହିଁକି ନା ପୂର୍ବରୁ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାରୁ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ଶଙ୍କର ଭଗବାନ କହିଥିଲେ ଯୋଉଦିନ ପୁଅ ବିବାହ 18 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ମଧୁସଜ୍ଜା ଘରେ ସର୍ପଘାତରେ ପୁଅ ମରିବ ବୋଉ କହିଲା ବାପା आ पाई कोन संग्रह करिछ कि राजा कहले मु निश्चय करिछि नै काहेकि ना समुद्र मध्य रे गोटे पत्थर घर करिछि समुद्र रो पानी हला नुनी से नुनी पानी रे सर्प जीव नाही जदि सर्प जीव तार मळ द्वारा फाटिबो पंडित माने कहिबारु पत्थर घर करिछि समुद्र मध्य रो आउ की उपाय जानि छुकिलो बोउ जे मोहर कर पत्र जोड़ी सूर्य गांधी देला कही जेबे चौठी राति पत्थर घरे जीव होई मो स्वामी की धरिबा पाहे जीवी मु पलाई जिबा पूर्वरु केते पदार्थ मागिबी जे मुई मागिबा पदार्थ जाक देब मते आनी राजा बोइले मागिले देबी मुंडो हानी मो पुओ बंचिबा को जेबे मागिबु मो प्राण एबे काटी तो आगरे देबी जे दक्षिण झियो बोइला बापा हेलोडा नाही प्राण लक्ष्मी नारायण मृत्यु गोटी जाइयान अखंडवती गोटी देव पियर आठुटा सराणी कुंभार शाल आठुटा सर्पर पेटिका आणिबो पंचामृतर गोटिए हंडा आनी देव मते पदार्थ देले चली जीवी ध्रुव राजा घर किछि हे अभाव तो नाही क्षण के आज्ञार सबू देले जोगाई ओई तो गोटिए करिले निर्माण पुओ बहू को बोईते देले बसाइण तो सथवा नारी पुणी थिले जे राजर हुला हुली हुरी बोल पकाइले अपार करी देले पुणी ताकू वंदापना दल दल उत्सव राज्य शुभिला सीना सबू नारी माने हुला हुली देउचंती ठाकुराणी की आज्ञा सर्वे डाकंती कोनारी कहूचे मालो ठाकुराणी मोह आइस जाकोलो माने जा पुणी ए रजा पिलाटाकू मोह आइस देबू अलप आइसियाटाकू बंचाई देबू सबु नारी माने आशीर्वाद दियंती घंट धाड़ी मृदंग कीर्तन बाजुची आरे एही शब्द सुनी देले रानी रत्नावती पुआ मरिवार रानी जानी नाहीटी तर तरे पुणी होइला हाजर पुआ बोउ को देखि देला जे निज नेत्रर एणु आनंद रे पुणी धरिला पुआकू माँ पुआ भेट होइले देखू देखू
ପୁଅ ପଡ଼ିଗଲା ମାତାର ପାଦ ତଳ ମାଲ ସେବା ନ କରିପାରିଲି ତୋର ପୟର ଆଉ ମା ଆଉ 21 ଦିନେ ମୁଁ ହେବି ମରଣ ମା ଶୁଣି କରି କେତେ କରିଲା କ୍ରନ୍ଦନ ହାଇରେ 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭେ ଧଇଲି କେତେ କଷ୍ଟରେ ରେ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ କଲି ଭାବିଥିଲି ମୃତ୍ୟୁ ଗାଳେ ଦେବୁ ଯେ ପିଣ୍ଡ ରଖିବୁ ମୋହର ତୁ ହିଁ ନାମ ଦାନ ଆରେ ଗଳାର ମାଳି ଦୁଃଖୀର ଧନ ମୋର କୁଣୀର ଧନ ଜୀବନ ଜୀବନ ମୋର ଖୋଜା ଲୋଡ଼ାରେ ଖୁଦ କକଡ଼ି ସର୍ବ ଶୁଭେର ଖଗୋ ଦୁର୍ଗତି ତାରେଣୀ କଣା ହେଉ ପୂଜା ହେଉ ଛୋଟା ହେଉ ପୁଅ ମା ବୋଲେ ମୋ ଘରେ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଉଦୟ ମାର କୋଳ ଯେ ସରଗଠୁ ବଳି ଚନ୍ଦନଠୁ ଅଧିକ ମାତା ପାଦ ଧୂଳି ବେଦ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁଣି ମାର ବାକ୍ୟ ମାର ସ୍ନେହ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଠୁ ଅଧିକ ଆଜ୍ଞା ପୁଅକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲା ରତ୍ନାବତୀ ତା ନିକଟେ ଅଛି ବହୁ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତି ପଣତ କାନିଟାକୁ ଖୋଲି ଦେଲା ଜନନୀ ବହୁ ପାଖରେ ଯାଇ ପଣତ ଖୋଲି ବୁଣି ମୁଁ ଜଣେ ମାତା ଅଟେ ଭିକାରୁଣୀ ମୋ ପୁଅକୁ ନେଉ ତୁ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ତ ଜାଣିଅଛି ତୁହି ଅଟଇ ସତୀ ଝିଅ ମୋ କଥା ପୁଣି ମାନିଥିବୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଗତରେ ମୁହିଁ ଯେ ଭିକାରୁଣୀ ଭିକ ମାଗୁଛି ମୋ ପୁଅକୁ ଆଣିବୁ ଜାଣି 21 ଦିନ ଯେବେ ଫେରି ତୁ ଆସିବୁ ମାଲୋ ମୋ ପୁଅକୁ ସଙ୍ଗେ ଧରି ଆଣିଥିବୁ ଖୋଦାଲୋଡ଼ା ପୁଅକୁ ବାଟରେ ନ ଛାଡ଼ିବୁ ରଙ୍କୁଣୀର ଧନକୁ ଉପଦାନ କରିବୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଭିକ ମାଗୁ ରାଣୀ ମାତ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଲା ଆଜ୍ଞା ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତି ମାତ ତୁମ ପୁଅକୁ ଯେବେ ଆଣି ନ ପାରିବି ଆଉ ପୋଡ଼ା ପ୍ରାଣ କେବେ ନ ରଖିବି ଆଣିବି ଆଣିବି ଏ ମୋହର ପତି ଆଗ ମା ତୁମେ ହୋଇଯାଅ ଶାନ୍ତି ଶାଶୁକୁ ପୁଣି ବୋଉ ଯେ ଦେଲା ସାନ୍ତ୍ୱନା ନାବ ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲା ସିନା ସଧବା ନାରୀମାନେ ଦେଲେ ଯେ ହୁଳାହୁଳି ଆନନ୍ଦରେ ନାବଟା ପୁଣି ଗଲା ଚଳି ଓ କାତ ଗାଦ ଜଳରେ ନାବ ଗଲା ଚଳି ପଥର ଘରେ ନାବଟା ଗଲା ମିଳି ନେଇଥିବା ପଦାର୍ଥ ନାବିକ ଓହ୍ଲାଇଲା ସବୁ ପଦାର୍ଥ ଯାକ ଗୃହେ ଥୋଇଦେଲା ଆସି ଫେରି ଆସିଲା ନାବିକ ପିଲା ଅତି ଆନନ୍ଦେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଯେ ନେଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ରଖିଲା ସାଇତି ନଗାଇ ଦେଲା ତା ପାଖେ ଅଖଣ୍ଡବତୀ ସର୍ପ ଫେଡ଼ାକୁ ରଖିଲା ସାଇତି ଆଜ୍ଞା କର ପତ୍ର ଯୋଡ଼ି କେତେ ସ୍ତୁତି କଲା ରଖ ହେ ତ କାରଳା ଜଗତର ଖେଳା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପତି ହେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁର କଳେ ଡାକୁଛି ଯେ ନା ଗରିବର ଜୟ ହେ କେଶବ ହିରଣ୍ୟ ବୈରୀ କେଶ ବନାମ ବହିଛ କେଶିକୁ ସଂହାରୀ ମଧୁରୀ ପୁଅ ଲାଇଛ ମଧୁକୁ ସଂହାରୀ ନାରାୟଣ ବହିଅଛ ନାରକା କୁମାରୀ କଂସକୁ ସଂହାରୀ ନାମ ବହିଲ କଂସାରୀ ରାବଣ ମାଇଲ ପ୍ରଭୁ ରାମ ରୂପ ଧରି କତ ଡାକ ଦେଲା ତା ଡାକ ଦେଲ ଶୁଣି ଚକ୍ର ବେଶୀ ନକ୍ର ଆସିଲ ହେ ଚନ୍ଦ୍ରବାଣୀ ଘର ବନେ ମୃଗୁଣିକି ବିପତ୍ତି ପଡ଼ିଲା ତାକୁ ରଖିଥିଲ ପ୍ରଭୁ ଚକାଡୋଳା କୁସଭା ତଳେ ଡାକିଲା ଦ୍ରୌପଦୀ ତାକୁ ଦେଇଥିଲ କୋଟି କୋଟି ଖତି ଉହିତ ନାରୀ ଜାତି ପୁଣି ଜାଣିଛ ହେ ହରି ମୋ ହସ୍ତରେ ଚୁଡ଼ି ଯେ ରହିବ ବିଚାରି ଏହିପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେ କରିଲା ଧ୍ୟାନ ଡାକୁ ଡାକୁ 21 ଦିନ ଯେ ଗଲା ବିତିନ ଜାଣି ନ ପାରିଲା ଝିଅ ବିତି ଗଲା ଯେ ଦିନ 18 ବରଷ ଯେ ପୁଅର ହୋଇଗଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେପଟେ ଯମପୁରେ ଯମ ରାଜା ରହିଛି ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତକୁ ଯମ ପାଖକୁ ଦେଲା ଡାକି ହାଇରେ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଶୁଣ ବାଣୀ
ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରେ କାର ଆଜି ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି ପୁଣି ଏଣୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ କାହାର ପୁଣି ହୋଇଛି ମରଣ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତକୁ ଯମରାଜା ଅଛି ଯେ ପଚାରିଣ ସେଦିନ ପାଞ୍ଜିକି ଖୋଲିଦେଲା ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରେ ଗୋଟେ ମରିବ ପୁଣି ରାଜା ସୁତ ଏଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବୋଲି ପୁଣି ସେ ପୁଅର ନାମ ସର୍ପ ଘାତରେ ତାହାର ଯିବ ଯେ ଜୀବନ ଏକାଡେ ଆଜ୍ଞା କରଡ଼ା ପତ୍ର ଭଳି ଆଖି ଗଲା ଜମ ଡାକିଲା କାଳ ବି କାଳ କୁଆରେ ଦୁଇ ଜଣ ସର୍ପ ଘାତରେ ପିଲାଟାକୁ ମାରି ଆଣିବ ଚଞ୍ଚଳ ସେ କାଳେ ଚଳିଗଲେ ଆଜ୍ଞା କାଳରେ ବି କାଳ ଦେଇ ଶୁଣ ମୋର ସୁଧୀଜନ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଠାରୁ ଶୁଣିଲେ ଯେ ଯମରାଜନ ଭାବିଲେ କାଳ ବିକାଳକୁ ପଠେଇଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଛୋଟିଆ ନୁହଁଇ ପୁଣି ସତୀ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତି କାଳ ବିକାଳ ଗଲେ ପୁଣି ପରାସ୍ତ ହୋଇବେଟି ଭାବିଲେ ନିଜେ କାମ କରିବି ଗମନ 80 ମୋହନର କାଳ ଫାସକୁ ହସ୍ତରେ ଧରିଣ ଏ ଯୋ କାଳାନ୍ଦକ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ମଇଁଷି ବାହାର ଯମଦେବତା ବିଚାର କଲା ମୁଁ ଯାଇ ପିଲାର ପ୍ରାଣଟାକୁ ଆଣିବି ସେତେବେଳେ ଯମ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲା 80 ମୋହନର କାଳ ଫାସଟା ଧରିଛି ବିଚାର କଲା ସମୁଦ୍ର ଘର ଭିତରେ ରହିଛି ପିଲା ଅଣ୍ଡ୍ରା ପିଲା ଭାରିଜାର କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଶୋଇଛି ମୁଁ ୟାର ଦେଶ ଯାକ ଖୋଜୁଛି ଚକ୍ରକାର ବୁଲାଇଲା କାଳ ଭାସ ଜନ୍ତୁ ପତି ଫିଙ୍ଗି ଦେଲା ପଥର ଘରକୁ ରାଗରେ ଝଟତି ଆଜ୍ଞା ସେ ପଥର ଘରର ପୁଣି ଏପରି ମହିମା ଛୁଇଁଲା ମାତ୍ରେ ବାଣ 12 ଜୁଣ ଫିଙ୍ଗି ଦେବ ସିନା ସତୀର ତେଜ ଇମିତିକା ହୋଇଛି ସେ କାଳ ଭାସ ଗୋଟିଏ ଆସିଲା ଲଉଟି ଲେଉଟି ଆସି ହେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଲା ସେ ବାସ ଗୋଟି ଜମ ଛାତିରେ ବାଜିଲା ଛାତିରେ ଯେତେବେଳେ ବାଜିଗଲା ଜମର ରକ୍ତ ବାନ୍ତି କରି ପଡ଼ିଗଲା ବସୁଦିଆର ଚେତା ପାଇ ଜମ କରିଲା ବିଚାର ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ମୁଁ ଏ ଜମ ଧର୍ମ ମୋର ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମ ଯମ ପଦ ଦେଲେ ଦେବତା ବତାଇଥିଲେ ମୋତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଜୋଲୋକର ପରମାୟୁ ହେବ ଶେଷ ବାନ୍ଧି କରି ତାକୁ ଆଣିବୁ ଅବଶ୍ୟ ଆଜି ତାର ପରମାୟୁ ସରିଛି ମୁଁ ଆଣିବାକୁ ଗଲି ମାଡ଼ ଖାଇଲି ତେଣୁ କରି ଚାକିରି ମୋର ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ଚାକିରି କରିବିନି ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ଖଣ୍ଡେ ଲେଖିଦେଲେ ଲେଖି ଦେଇକିରି ଯମ ବିଚାର କଲା ମୋର ଏଇଟା କିଏ ମୋର ବଡ଼ ଅଫିସର କିଏ ନା ମୋର ବଡ଼ ଅଫିସର ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମା ये ब्रह्मा को पाखु जाई कहले प्रभु मो रेजिग्नेशन लेटर रखी दिंतु मु चाकरी छाड़देवी सी जम ब्रह्मा कहले तू चाकरी छाड़ दबु काली की पवन कह मु ड्यूटी करबिनी पर दिन चंद्र कह मु नाइट देबिनी पर ताइयार दिन आउतर सूर्य होले मु ड्यूटी करबिनी ये पार्लियामेंट भांगी जीव आउतर सरकार भांगी जीव एटा की धर्म जम बोइला मु जाईथि आनिबा को मार खाइली आपण तार सतीर पतिटा जदि ता प्राणर को आनिबे तेबे जम पाइटी करिबे से बोले मु आनिबी ता भार्याटा कोन ना ता भार्याटा महास बोला तो ब्रह्मा बोला केबे जीवी नाही ता पाखो कुरे जम पूर्वरु सती ठारु माड मछि खाइलो अक्री भारी जारे अनुसया थिला परीक्षा करी बोली जाईथिली परा तोंडालुड़ी नारी केड़े कर्म कला कि मंत्र ता स्वामी ठारू शिखी थिला छमासिया पिला मते करी देला 12,000 वर्ष ता घरे रखी देला सती जति की नाम सुनिले कुंडिया गोटी मोर रे थरु अछि बारे जमु कहला मु जिबि तू जति कहू मोर सान भाईटी गुंडाटी अछि सदबाळे बियर बारे करिकरी मद गंजे खाई बण पर्वत कंटा नोटारे बुरी थाउची ताकू जदि ऑर्डरटा दवा ये पिलाडो मर्डर कर दो सी बोले चल आसा जदि सी मारिक आनिबो चल भल कथा जम बोले तो बुढ़ी मईसी सेठी जीवनी मो पाखरे गोटे हेलिकॉप्टर अछि ये हेलिकॉप्टर रे बहुत जल्दी पळवा हंसुडा हां उड़ीबो हां उड़ीबो तो बुद्धि जार अछि ना हेले हेलिकॉप्टर पायलट किए ब्रह्मा हेले सी हंस वाहन रे बसैगिरी ताकू नेगिरी जिन दिन पहुंचे देले कोडे कैलाश रे सी ढेर निसार अछंती जिमिदी डाकी देले ब्रह्मा शंकर शंकर
चेता पाइक शंकर बोले भाई ना केड़े कथा कल बामुनिया लोक बण पर्वत कहीं जाइल फोन टी कर सब काम कर एबे कोड आइला सेतले हेले फोन थिला हमको जणा नथिला जदि फोन फोन नथिला ये गज कोटे थिला विपद पड़िला भगवान कोटे थिला तो दूर किंदी सुबिला से नंबर से जानथिला से नंबर रे फोन गला प्रभु भक्त पाखर नंबर भगवान पाखरे थिला भगवान कर नंबर भक्त पाखरे थिला तेणु सेते बेले आज्ञा शिव बोइले ता भारी जाडा करू अछि कि स जानिले ता पाखकू जीवी आहे जदुईश से दिन ब्रह्मा कहले सुन रे शंकर ता भारीटा महासती सुन मोर गिरा शिव बोइले भाई ना केबे जीवी नाही मु सतीर बासकू पूर्वरु पुणे मार खाए जीवा हीरा बेसा बोली दिने पाताल रे थिला परीक्षा करिबी बोली गली पना केड़े कथा कला से हीरा जे सती ता खटिया कुरा रे मोते बांधिला रे तोया दुगरु बांधिला जे तोई द्वापरे अर्जुन देला जे फिटाई जाई न पारी आहेबे दबर आउ गोटे उपाय मु कहूची जे कर आइना मु जाई पारिबिनी मोर आम मजिया भाई पाखु जिबा सेटा नटपटिया कुटुकुटिया लंपटिया दीटा माइप बेली खटरे सोउची दीटा माइप रखी गोटे माइप मुंड तले के 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 बजौची आ गोटे माइकिना गोड़ तलारू चिपी चिपी गोड़ा ता पाखु जति जिबा सी सब 12 घर भांगिकी 13 घर करदा लोकुडा सी सब सैटेलाइट करदो हेले जिबा किमिदी ईश्वर बोले गोटे पार्टी कर से हेलिकप्टर उड़ी जीवनी सेठी मो पाखे गोटे बुलेट गाड़ी अच्छी बुलेट धर्म वृषभ हेले वृषभ रे बसी गला बैकुंठपुर रे तीन मिहिले चले बैकुंठ सेठी देखिले सेला दी मात से गले बैकुंठ बैकुंठ स्थान हे ज्येष्ठ भाई पते दियंतु जे मोते कही हे बंधु भाई प्रभु दिव्य आसन देले किए देढ़सुर किए दियर हम बोली भीतर पुरक पलैले लक्ष्मी सरस्वती ए समय दिव्य आसन बसी भगवान पचारे नारायण हे ब्रह्मदेव मो पाखु आसवार कारण कौन ब्रह्मा कहले आपणकर पार्लियामेंट सरकार भांगी तेणु आर उपाय किस कर ना कौन ना सतीर पतिटा को मारिया पड़ो मारिबा सी केबे का मना करती से संगे संगे हाँ करदे बोले किसी असुविधा नहीं भेड़ गुड़िया पूर्व से पिलाटा डांगा करदे तमें पल जमी पलैले माइकिना नोकर गोटे खराब गुण अच्छी कौन 10 तोते काणी
किए कथा कहूँ 10 कथा बाल्टी माइकिना खटी शशुर घर को 30 वर्ष गले हेले किए ददा शशुर किए शला हम को 15 पिला जापर माई पिलाटा 10 कथा बाल्टी आगा किए खुड़ी शाशु किए पी शाशु हम सब जान दे हाथ ओगणा दे से ओगणा भितर ब्रह्मांड जाक सब जान दे ना नहीं आज्ञा पैसा पके पके मुंडिया मारी जानी हेले ये सब जिमिति सब आज्ञा भाविले लक्ष्मी सरस्वती भितर बाहरी पड़े बोल मत नारायण ना आपण जोटा कहले ये अन्याय कथा सती महासती सूर्यकांति तुमको बुझुची तार पति की तुमको तुम्हें मारिबो किमिति दिन जाक जो न झियो जपुची रहिना केड़े अन्याय करुछ आहे प्राण धन से दिन विष्णु पुणी कहउछंती बाणी जनक जोगु पृथ्वी भांगिबो ए क्षणी गोटिए लोक जबे जोगु सरिबो संसार गढ़ा को बहुत कष्ट लक्ष्मी कहू अच्छी गिर गोटे लोक जो जब घरटा भांगुची से लोकटा को घर काढ़ झटती 5 लोक जो जब ग्रामटा होची नष्ट से 5 जन को पुणी काढ़ प्रत्यक्ष जेते बुझेले आज्ञा हे न बुझिले लक्ष्मी सरस्वती बोला में अंडरा माइकिना रे हवा जुडू दीपाती तमे शंख धरिच शंख चिन्ह तमर हबो आमे पत्नी कमलिनी आमर पद्म चिन्ह हबो ये बीजेपी बीजेडी हेवा नाई भईता किए जीतबो देखिबा हे जगत जीता ये रूपण करी देले जे पतित पावन मु मारिले किए न पारिब रखिन मु रखिले किए न पारिब मारी भिड़ा भिड़ी होई गले प्रभु चक्रधारी सापुआ केला रूप को धरी मुराली बंशी गोटे हस्ते धरिले विचारी लक्ष्मी बोइले सुन सुन सरस्वती आमर स्वामी अंडे लंपट जे पति मु धरिबि लो तू धरे लो पनिकी ए नट कुटियार कुट देवा काटी सबु जाक कथा जानी अछंती 2 जण झियो झियर पति की देवा बंचाइन लक्ष्मी सरस्वती ए चंचल रे गले जने ज्ञान जने जे बुद्धि होइले 2 जण जाक पत्थर घर रे झियर देहरे जाई पसी गले एपटे नारायण पंसी देले बजाई जोग ध्यान कले बासुकी नाग कुदही आरे बासुकी तो पाखे अष्टकूल नाग अच्छी 8 इच्छाधारी नाग पठाई दे बुटी आनंद होइले सुनी से बसुकी राजन अष्टकूल नाग को देले पठाइन अष्टकूल नाग आसी जे होइले हाजर की काम करिबु आहे चक्रधर दियंतु एठारे आपण आदेश सेही दिन कहू अछंती प्रभु जगन्नाथ मारी परिबो कि रे सतीर जे पति ये पत्थर घर रे से अंडरा पिला सोई अछि से काले पतनाग फणा को टेकिला आपण आज्ञा देले मारिबी सेही पिला सेते बेले सर्प को बोठाइले हरि पछरु कइले मुरलीधारी हइरे से पतिर राजा पुअर नारी डारे अटई जे सती जेती पत्थर घर को तोर देहटा जीव लागी तो पोड़ी मरी जीवारे सर्पवर तेणु करी छत्न रूपे सूक्ष्म रूप हर सूता रूप होई पत्थर घरे पशि जीवु आज्ञा मानी चलीगला सर्प आए बाबू सूता बाल प्राय रूप को धरला सर्पवर पशिगला जाई आज्ञा पत्थर घर भाबले पत्थर घरे पुणी पशिगला सर्प निज रूप को धारण करिला प्रत्यक्ष सूर्यकांति देहरे बुद्धि ज्ञान रूपरे सती सरस्वती लक्ष्मी सरस्वती पुणी कहले भारती छाड़ी दिया पुणी तोहर जे पति सर्प पाद तले जाई जुहार करटी से दिन आनंद रे चलिला सूर्यकांति सर्प पाद तले जुहार करिलाटी भाई भाई बोली पुणी देला डाको हे भाई कहीं की अन्याय करूछ तो जेबे मारी देव जे मोहर पति विधवा जोग मते होई जीवटी भाई बेरी जते बेले डाकिला सूर्यकांति सेना को सर्प हे गला जे चमकी आमे सर्प जाति तू मनुष्य जाति
କୋ ଲେଖାରେ ଝିଅଲୋ ଭାଇ ବୋଲି ଦେଲୁ ଡାକି ସେ କାଳେ ସରସ୍ୱତୀ ଜ୍ଞାନ ରୂପେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ବୁଝାଇ ଦେଲା ସେ ସତୀ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତି ଦକ୍ଷ ଭାଇ ଶୁଣ ଭାଇ ହେ ମୋର ବାଣୀ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ଯେ 60 ଦୁଲତି ତେର କନ୍ୟା ବିବାହ ହେଲେ କଶ୍ୟପ ଋଷି ଏଣୁ ଦିତି ଠାରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଲେ ଏ ଅସୁର ଜାତି ଅଦିତି ଠାରୁ ଦେବତା ହେଲେ ଉତ୍ପତ୍ତି କଦ୍ରୁ ଠାରୁ ଜାତ ହୋଇଲେ ସର୍ପଗଣ ବିନତା ଠାରୁ ପକ୍ଷୀ ଦେ ହୋଇଲେ ଉତ୍ପନ୍ନ ମନୁଷ୍ୟ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଠାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ଜନ୍ମ 13ଟା ମା ଗୋଟିଏ ବାପା ହେଲା ଜାଣ ଏଲେକାରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମାନ ବାବା ସର୍ପ ବୋଇଲା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଏବେ ମାରିଥାନ୍ତି ନିଶେ ଜାନ୍ତା ମରି ସର୍ପ ବୋଇଲା ଝିଅ ମୁଁ ଏବେ ଏକା ଜାଣିନଥିଲି ତୋ ସ୍ୱାମୀଟାକୁ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତି ମୋ ଭଉଣୀଟାକୁ ବିଧବା କରିଦେଇଥାନ୍ତି ତେଣୁକରି ଭଉଣୀ ମୁଁ ଯାଉଛି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ କହିଲା ସର୍ପବର ଭାବିଲା ସର୍ପକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଯେ ଅପାର କାହିଁକି ନା ବାଘ ଏମାନଙ୍କୁ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଜ୍ଞାନ ରୂପରେ ପୁଣି ଅଛନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତି ପୁଣି କର ଯୋଡ଼ିଲାଟି ଏ ଭାଇ ଆସି ଅଛ ଯେବେ ଭଉଣୀର ଘର କିଛି ଖାଇ କରି ପୁଣି ଯିବ ଯେ ଚଞ୍ଚଳ ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଣିଛି ଅମୃତ ଟିକିଏ ଭାଇ ଖାଇବ ତୁରନ୍ତ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ପଞ୍ଚାମୃତ ମାଗି ନେଇଥିଲା ହଁ ଗୋଟିଏ ସରାରେ ପଞ୍ଚାମୃତକୁ ଗାଡ଼ିଲା ଯୋଉ ସର୍ପ ପେଟି ନେଇଥିଲା ଶ୍ୱଶୁରକୁ ମାଗି ଗୋଟିଏ ପେଡ଼ିକୁ ଖୋଲିଦେଲା ଆଜି ସେ ସବୁ ଅମୃତ ସରାକୁ ରଖିଲା ମଝିରେ ଆସ ବଡ଼ ନନା ଟିକେ ଚାଟି ଦବ ବାରେ ସର୍ପ ମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅଛଇ ପ୍ରକୃତି ପେଢ଼ାରେ ପଶିଲେ ହେ ମଳାକୁ ବାନ୍ଧନ୍ତି ମଳା ବାନ୍ଧି ସରାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଇଲା ଅମୃତକୁ ଖାଇ ବୋଲି ଚାଟୁ ଚାଟୁ ଗଲା ସରସ୍ୱତୀ ଥିଲେ ଝିଅର ଦେହରେ ପକ୍କା ଖୋଳଲ ରହୁ ପେଢ଼ିରେ ଭିତରେ ଖୋଳ ପକେଇଦେଲା ଇଏ ରହିଗଲା ପେଢ଼ିରେ ଏଣୁ ଡେରି ହେବାରୁ ଜାଣିଲେ ନାରାୟଣ କାହିଁକି ପଦ୍ମନାଗ ନ ଫେରିଲା ଜାଣ କର୍କଟ ନାଗକୁ ପଠାଇ ଦେଲେ ହରି ପଥର ଘରକୁ ସର୍ପ ଗଲା ଯେ ବିଚାରି ତାକୁ ଭାଇ କରିଥିଲା ଆକୁ କରିଲା ମଉସା ଅମୃତ ପିଆଇ କରି ଝିଅ ରଖିଦେଲା ଏକା ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ନାଗ ପଠାଇଲେ ନା ହରି ଏପରି 8ଟା ନାଗକୁ ପଠାଇଲେ ଦଇ ତିଆରି କାହାକୁ ଦଦା କାହାକୁ ବଡ ପା ମାମୁ ମଉସା କରି 8 ସର୍ପକୁ ରଖିଲା ଯେ ଏକା ଚକା ଡୋଳା ଠାକୁରଙ୍କର ଭେଳା ବୁଡ଼ିଗଲା କିସ କରି ବୋଲି ଭାବିଲେ ଯେ ପରା ଆଉ ଥରେ ମୋବାଇଲ କାଢ଼ି ଫୋନ କରିଲେ କୋଉଟେ ଅଛୁରେ ବାସୁକି ନାଗ ଶୁଣନ୍ତୁ ବୋଇଲେ ହଇରେ ତୁ ନାଗ ମାଗିଥିଲି ତୁରେ ଦେଲୁ ପାଣି କୋଳିଆ तो चाकरी खाई देवी रे बासुकी नाग बरा बासुकी बोइला प्रभु की कर्म करिबी सेते बेले नारायण कहउचंदी भाबी तू निजे आसी मोर कर्म जे करिबू बासुकी बोइले पृथ्वी कुआडे नेबी प्रभु हरि बोइले तो पुओ धृतराष्ट्र जाबो पाट रे जे घोड़ा चढ़ा ता पुओ जानी थिबो थोड़ा थोड़ा तो पुओ धृतराष्ट्र गु एने पृथ्वी देबू मो पासरे आसी तू हाजर हेबू ये कथा सुनी देला बासुकी नाग पुओ को पृथ्वी पुणी देला जे भाग चंचल रे पुणी चलिला बासुकी विष्णु पासरे कर को जोड़ी लाटी किया देश मुही करी पालन बताई देले पुणी पतित पावन पत्थर घर रे अच्छी जे सती झियो सती की छाड़ी ता स्वामी की मारी निश्चय आज्ञा पाई बासुकी जे तर तरे गला सुख रूप होई पत्थर घर रे बसिला बासुकी जेते बेले पत्थर गृह को चलीची झियर देहर थिले लक्ष्मी सरस्वती सरस्वती लक्ष्मी बोइले आलो सुन सरस्वती बासुकी नागटा भलिया दुचुची लेखारे लो झियो बासुकी हेबो देढसुर गोटिए घरे किमिति रहिबा एथर बोइले किडे कपट कले कपटिया नाथ ये माया धर माया गोटी करिले तुरंत झियर मुंड को आज्ञा आमुसी जे देले तो कपाळे जहा विधाता लिखिजी बोइले आशीर्वाद देई लक्ष्मी सरस्वती वैकुंठपुर गुहे चलिले झटती एणु बासुकी सर्प पुणी करिला गर्जन ता मस्तक करे मणि अछि जानु
মণির এপরি যে হইলা তেজ অন্ধুণী হই গলা যে ঝিও বাধ্য একালে বাসুকি হেটে কিলা ফোনা আজ্ঞা চোট মারি দেলা পুଅର যে বাম পাদ কি মারি দেই বাসুকি গলা পଳାଇନ আজ্ঞা নাগ জীবରୁ ଝିଅ ଖୋଲିଲା ନୟନ ଦେଖିଲା ସ୍ୱାମୀ ପିଣ୍ଡ ହୋଇଅଛି ନେଳି ଆଜ୍ଞା ପିଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣ ନାହିଁ ଯେ ତାହାରି ସ୍ୱାମୀ ଗୁଣାଗୁଣି ଆଜ୍ଞା ମୁଣ୍ଡ ଦେଲା ପିଟି କେତେ ବଳ କରି ଥିଲି ପ୍ରାଣପତି ରାଧା ବଲ୍ଲଭଙ୍କୁ କେତେ ସେବା କଲି ନ ଖାଇ ନ ମର୍ଣ୍ଣ ପାଣି ନ ପିଇଲି নাথ দিনে হেলে করি নাই তোমাকু ভোগ দৈব পুরুষ দেলানি যোগ কেবে কাহার থারু ছড়াইছিলি মু পতি স্বামী কি অন্তর করিলে প্রভু যদুপতি যেবে শাশু পাখরে যাই মুহে বিহাজর শাশু পচারিলে কিসম কহিবি গির দেখাইবি নাই এ পাপ মুহঁকু স্বামী কি বাহুনি কেতে কান্দিলে বাবু বিচারিলা ଝିଅ ପୋଡ଼ା ମୋ ନେଇ କୁଆଡ଼େ ମୁଁ ଯିବି ମଲା ସ୍ୱାମୀଟାକୁ ଛାଡ଼ି କାହିଁକି ମୁଁ ଯିବି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ପଚାରିଲେ କି ଉତ୍ତର ଦେବି ତେଣୁକରି ମଲା ପତିଟାକୁ କାନ୍ଧରେ ଧଇଲା ଆଜ୍ଞା ପଥର ଘର ଉପରକୁ ଝିଅ ଯେ ଚଳିଲା ଅକାତ କାତ ଅଟଇ ସମୁଦ୍ରର ଜଳ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ମରିବାକୁ ସେନା ଗରିବଳ 84 କାଠି ଗଙ୍ଗା ପରି ଅଟଇ ଗଭୀର ସିଏ ଗଭୀର ଭିତରକୁ ଗଲା ନା କରି ଜବର କାନ୍ଦୁଛି ଏପଟେ ଝରଇ ଲୋତକ ବାହୁନି ବାହୁନି କାନ୍ଦେ ସେହି ନାରୀ ଅକାତ କାତ ଜଳରେ ତଳରେ ବୁଡୁଛି ବୈକୁଣ୍ଠେ ଜାଣିଦେଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାପା ଅଟେ ବରୁଣ ରାଜନ ସମୁଦ୍ରର ରଜା ହୋଇଛି ବରୁଣ ନୃପତି ଯେ ଜାଣୁ ଡାକିଲେ ହେ ବାପା ସତୀ ତୋ ଗର୍ବେ ବୁଢୀ ମରୁଅଛି ଯଦି ସତୀ ମରିଗଲେ ବୈକୁଣ୍ଠ ନ ରହିବଟି ତେଣୁ ବାପା ଡାକ ଝିଅ ଡାକ ଶୁଣି ବରୁଣ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଲେ ତରଙ୍ଗ ମନ୍ତ୍ରୀ କି ଡାକି ପଠାଇଲେ ଆରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସତୀକି ଯାଇ ରଖିବୁ ତରଙ୍ଗ ଚଳିଗଲା ରଖିବା ପାଇଁ ହେ ବାବୁ ସହସ୍ର ଦଳ ପାଖୁଡା ପଦ୍ମ ଫୁଲ ହେଲା ଅକାତ କାତ ଜଳ ଝିଅର ପାଦ ତଳେ ଗଲା ପାଦ ତଳେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ରୂପକୁ ହୋଇଡ଼ ଉପରକୁ ଉଠାଇଲା ତରଙ୍ଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣ ଢେଉରେ ଭସାଇ ଭସାଇ ଝିଅକୁ ଯେ ନେଲା ଆଜ୍ଞା ଦକ୍ଷିଣ କୂଳେ ନେଇ ଥୋଇଣ ଦେଲା ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଥୋଇଲା ସତୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ କାନ୍ଦି ମଲାପତିଟାକୁ ଧରି ଯେ କାନ୍ଦୁଛି ଗଲା ଫଲ୍ଗୁନ ମାସ ହେଲା ଚୈତ୍ର ରାମେଶ୍ୱର ତୀର୍ଥି ଗୁରୁ ସିଂହର ଭେଟ ନିଶାରା ତୋରେ ବସି କରେ ରୋଦନ ଋଷି ଯାଉଛନ୍ତି ତୀର୍ଥକୁ ଯେ ସେହି ବାଟେଣୁ ସହସ୍ର ଶିଷ୍ୟକୁ ଧରି ସଙ୍ଗର ଧ୍ରୁବାସା ଋଷି ଯାଉଛନ୍ତି ରାତ୍ର କାଳ ଏଣେ ଝିଅର କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଣିଦେଲେ କର୍ଣ୍ଣ ଝିଅ ପାଶରେ ମିଳିଗଲେ ଯେ ତପଧନ କାହିଁକି ଝିଅ ଲୋ କରୁଛୁ କ୍ରନ୍ଦନ ଧର୍ମକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ତୁ ରହୀନ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧର୍ମ ପୁଣି ସତ୍ୟ ଜଟଇ ଧର୍ମକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁଅଛୁ କି ପାଇଁ ଝିଅ ବୋଇଲା ଏତେ ପୂଜା ବ୍ରତ ମୁଁ ହିଁ ଗଲି ତଥାପି ପତିକି ମୁଁ ହିଁ ପୁଣି ହରାଇଲି ତେଣୁ ଏ ଜଗତେ ଧର୍ମ ନାହିଁ ହେ ଋଷିବର ଆଖି ବୁଝିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଦୁର୍ବାସା ଜ୍ଞାନୀବର ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ଜ୍ଞାନୀ ଋଷି ସବୁ ଦେଲେ ଜାଣି ହଇଲ ଝିଅ ବଞ୍ଚି ଯିବ ତୋର ପତି ପୁଣି ସ୍ୱାମୀ ବଞ୍ଚିବାର ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲା ଯେ ଝିଅ ପଡ଼ିଗଲା ଋଷିର ପାଦ ତଳ ଆହେ ଋଷିବର ମୁଁ ଯୋଡୁଅଛି ଘର ଯେତେ କଷ୍ଟ ହଇଲେ ହଇବ ମୋହର ବଞ୍ଚିଯିବେ ଯେବେ ମୋର ପ୍ରାଣେଶ୍ୱର ଯାହା କହିଲେ ତାହା ମାନିବି ତୁମର ଋଷି ବୋଇଲେ ଗୋଟିଏ କରିବୁ କି ବ୍ରତ ମାତ୍ର ବଡ଼ କଠିନ ଅଟଇ ବ୍ରତ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଝିଅ ବୋଇଲା ଯାହା କହିଲେ ତାହା ମୁଁ କରିବି ପିଣ୍ଡେ ପ୍ରାଣ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼ିବି ସେ କାଳେ ଋଷି ତାକୁ ଦେଲେ ଯେ ବୁଝାଇ 12 ବର୍ଷ କାଳ ଅନ୍ନ ଖାଇବୁ ତୁ ନାହିଁ 12 ବର୍ଷ କାଳ ଜଳ ନ ପିଇବୁ 12 ବର୍ଷ କେବେ ତୁ ଦାନ୍ତ ନ ଘଷିବୁ
12 ବର୍ଷ କାଳ କେଶକୁ ନ ବାନ୍ଧିବୁ ସତୀ ଗୋଟିଏ ବସନେ 12 ବର୍ଷ ରହି ଉଠି 12 ବର୍ଷ କାଳ ନ କରିବୁ ଶୟନ 12 ବର୍ଷ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କରିବୁ ଭ୍ରମଣ ଯେତେକ ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଲୋ ଝିଅ ସବୁ ତୀର୍ଥକୁ ନେବୁ ସ୍ୱାମୀକୁ ପ୍ରାୟ ସବୁ ତୀର୍ଥର ମାଟି କରି ତିଲକ ତୀର୍ଥ ଜଳକୁ ଛିଞ୍ଜିବୁ ସ୍ୱାମୀକୁ ନେଇ ତ 12 ବର୍ଷ ଯଦି ନ ହେବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବୁ 3ଟା ବାଙ୍ଗରା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେଦିନ ଜାଣିବୁ ବଞ୍ଚିବେ ତୋ ପତି ଏ କଥାଟା ସତ୍ୟ ମାରିଥିବୁ ସତୀ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ଦୁର୍ବାସା ଜଳିଲେ ସ୍ୱାମୀ କି କାନରେ ଝିଅ ଧରିବାରେ ଦିନ ରାତି ପର୍ବତ ପାହାଡ଼ ବୁଲୁଛି ତୀର୍ଥ ପରେ ତୀର୍ଥ ପୁଣି ବୁଲି ଯାଉଅଛି କାହିଁକିନା ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ପୁଣି ରହିଛି ତୀର୍ଥବର ମଲା ସ୍ୱାମୀ କି ଝିଅ ଧରିଛି କନ୍ଦରେ ଧରୁଅଛି ପୁଣି ମୁଣ୍ଡରେ ଧରୁଛି ଇଏ ପୃଥିବୀର ପୁଣି ତୀର୍ଥକୁ ବୁଲୁଛି ଗଙ୍ଗା ଗୟା ଯମୁନା ଯେ ସରଜ ଗୋମତୀ ଗଣ୍ଡୁକି ଯେ କୃଷ୍ଣ ବେଣୀ ନଦୀ ସରସ୍ୱତୀ କାବେରୀ ଯେ କୌଶିକୀ ସୁକାନ୍ତି କୁନ୍ତଳା ନିତ୍ୟ ରୂପା ତୁଙ୍ଗ ଭଦ୍ରା ବିମଳା ନିର୍ମଳା ନର୍ମଦା ପାତାଳ ଗଙ୍ଗା ସତୀ ଭାନୁମତୀ ନାରାୟଣୀ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଭାଗୀରଥୀ ଦିଗଙ୍ଗା ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ଆଦି ଶ୍ଵେତ ଗଙ୍ଗା ରାମ ବେଣୀ ରୁଦ୍ର ବେଣୀ ଫଲଗୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଭାଗା ଶିପ୍ର ବ୍ରହ୍ମ ଭାଗା ମଣି ଯେ କର୍ଣ୍ଣିକା ଯେ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଋଷି କୁଲିଆ କାଶୀ କ୍ଷେତ୍ର ଇଏ ପ୍ରୟାଗ ଗୌତମୀ ସବୁ ତୀର୍ଥରେ ବୁଲାଇ ଛିଞ୍ଚୁଅଛି ଜଳ ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ଫାଟିଗଲାଣି ଯେ ନାକ ସଂସାର ବହୁ ଅଛି ପୁଣି ଯେ ପୁଣି ପୂଜ ପାଣି ଅମୃତ ପରି ଝିଅ ଭାବୁଅଛି ଜାଣି ପୋଚଗା ହେଲା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଶରୀର ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ମାଂସ ପଡ଼ିଲା ତଳର ଭାବିଲା ଯେବେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେବେ ପତି ପଞ୍ଚିରେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେବେ ଯେ ମୋରଟି କି ଉପାୟ କରିବି ବୋଲି ଭାବି ସତୀ ପିନ୍ଧିଥିଲା 10 ହାତ ଯୋ ଲୁଗାଟି ଦିଖଣ୍ଡ କରି କାଟିଦେଲା ଯୁବତୀ ଖଣ୍ଡେ ବସନରେ ବୁଦୁଳା ଗଲାଟି ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ବସନେ ମହତ ରଖିଲା ସ୍ୱାମୀ ବୁଦୁଳାକୁ ଝିଅ ମୁଣ୍ଡକୁ ଟେକି ଦେଲା ବୁଲି ବୁଲି 3 ଦିଗ ଗଲା ସରି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଝିଅ ଗଲା ଚଳି 12 ବର୍ଷ ତାର ହେଲାଣି ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଣ୍ଡପେ ବସିଛି ନାଗରୀ ରତନ ସ୍ୱାମୀ ଗୁଣ ଗୁଣି କାନ୍ଦୁଅଛି ସତୀ ନାରୀ ସେ ରୋଦରେ ବସୁତ୍ୟା ଯା ଗଲାଣି ଧରି ଏଣୁ ଲୁହ ପଡ଼ିଲା ହେବ ସଜା ଉପର ସହି ନ ପାରିଲେ ପୁଣି ଯେ ଧରଣୀ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ କହିଲେ ଆହେ ଚକ୍ର ପାଣି ବୈକୁଣ୍ଠପୁରେ ଯାଇ ହେଲେ ହାଜର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କାନ୍ଦି ଯେ କରିଲେ ବିକଳ ପାର ହେ ଭଗବାନ ଆଉ ଧରି ନ ପାରିବି ତୁମର ସଂସାର କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଅଛି ଶରୀରେ ମୋହର ସେଦିନ କହୁଅଛନ୍ତି ନରହରି କିସ ହେଲା ଝିଅ ତୁ କୁହ ଏ ବିଚାରି ଆଗ ବସଧ୍ୟା ମାତା କିସ କୁହ ତୁ କାରଣ ଇଏନେ ବସଧ୍ୟା କହୁଛି ଆହେ ନାରାୟଣ ସତୀ ନାରୀର ଲୁହମ ପଡୁଛି ଶରୀର ଧରି ନ ପାରୁଅଛି ଆହେ ଚକ୍ରଧର ହରି ବୋଇଲେ ଲୋ ଝିଅ ତୁ ଯା ପଳାଇ ରାତି ପାଇଲେ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ତଇ 12 ବର୍ଷର ତାର ପାଠ ପଢା ଯାକ ରାତି ପାଇଲେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ଯେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଫେରିଲା ବସୁତିଆ ଆପଣା ପୁରକୁ ରାତି ପାଇଗଲା ଆହେ ଜ୍ଞାନୀ ବାବୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ହରି ଶିବକୁ ଡାକିଲେ ଆଜି ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରକୁ ଯିବା ଯେ ବୋଇଲେ 3ଟା ବାଙ୍ଗରା ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଲେ ତାଳ ଛକା ଆଜ୍ଞା ତାଳ ଛତାକୁ 3 ଜଣ ଧଇଲେ ଛିଣ୍ଡା ପଇତା ପୁଣି ଧରିବେ ତ କାଣ୍ଡି ଭିକାରୀ ରୂପକୁ ହୋଇଲେ ଯେ ଆଜି ଏଣୁ ବେଦ ପଢି ପଢି ଗଲେ 3 ଜଣ ଯୋଉଠାରେ ଝିଅ ଯେ କରିଛି କ୍ରନ୍ଦନ
ଝିଅ ପାଶରେ ମିଳିଲେ ତିନି ଦେବତା ଭିକ୍ଷା ଦେଇ ବୋଲି ମାଗିଲେ ମୁଣ୍ଡ ପୋତି ଝିଅ କରୁଛି ଗ୍ରମନ ନିକଟେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ତିନି ବ୍ରାହ୍ମଣ କିଏ ଲୋ ଝିଅ ତୁ ମଣ୍ଡପେ ବସିଛୁ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଭିକ ମୁଠେ ନ ଦେଉଛୁ 7 ଦିନ ହେଲା ମୁହିଁ ଖାଇନାହୁଁ ଭାତ ଭିକ ମୁଠାଟେ ଦେଲେ ଧର୍ମ ଲୋ ହେବ ବହୁତ ଏହି କଥାକୁ ଶୁଣିଲା ପୁଣି ଝିଅ କେମିତିକା ଭିକ ତୁମେ ମାଗୁଛ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ କହୁଛ 7 ଦିନ ହେଲା ଖାଇନି ମୁଁ ତ 12 ବର୍ଷ ହେଲା ନ ପିଇଛି ଜଳ ଅନ୍ନ ଫଳ ମୂଳ କିଛି ଖାଇନି ମୁଁ କେବଳ ଦେବାକୁ କିଛି ମୋର ନାହିଁ ପଦାର୍ଥ आहे ब्राह्मण किपरि मागुछ रहित माया धर माया पुरुष श्रीहरि झील को देखी आज्ञा विचार करी बड़ घर झील परी तोर रूप बुदुला रे धन रखी चुकी मात्र आलो मागिले कि पाई न देउ दान धर्म करने नहीं कि तोर मन झील बोला कि धर्म करी गोसाई 12 वर्ष हेला गुरुजी ब्रह्मांड रे तई कोठु आनिमु भिक देवी विप्र मु तो बड़ भिकारुड़ी भूले जगत सेते बेले हरि कइले बुजुला रे रखी तू धन मना करू तू कि बारे नागरी रतन झियो बोइला धन नाही छंती प्राण धन 12 वर्ष हेला करूची ब्रह्मांड भरण सेते बेले फिटाई देला नागरी रतन दुर्गंध ना गोजा गोजा ये फाटीणु हरि बोइले बांधे तो पति बुजुला बाइयाणी हेलु कि रे तू न पछाइला अरे पर दिव्य पुनी होइछु सुंदरी ए हाड़ बुजुला को समुद्र गर्भे दियो दुई फिंगी कहिले आनी देबी 10टा जे बर जाकु मन हेबो बरिबुल ना गरीबर धिक धिक पुनी होइछु सुंदरी हाड़ बुझुला को धरुचु विचारी से दिन झील रागरे होइला जर जर आउ जेबे पते कहब हे दिजबर धरिला पुणी से दिन धूली मुठाए पाषाण करदेवी आ पद कहले जे बारे हाथ टेकी देले प्रभु देव नारायण रह 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 अरे सती नारीजन हरि आमे तीन भाई महा ज्ञानवंत पुरुष इच्छा कले बंचाई देबू तोर प्राणनाथ जिमिदी बंचाई देबी कहले से झील आज्ञा 7 थर मुंडिया मारा गोसई मु जो रागिकी कहीदेली पदे मत क्षमा कर दिंतु मो स्वामी टाक बंचाई दिंतु से झील झील कहला आपण जदि मो स्वामी की बंचाई देवे आपण जहा कहले मु शुणिबी भगवान बोले आमे जहा कहले शुणुबू तू स्वामी बंची गले आमे जहा मागिले देबू झील बोला जाति रे ब्राह्मण वृत्तियांकर भिक्षा वृत्ति मागिले मागिबे याके धन संपत्ति जहा मागिले आपण को करी दान से दिन कहीदेले प्रभु नारायण स्वामी बुजुला तू धरियु मस्तक दक्षिण दिग को जुजिबु तुरंत राधा श्याम कुंड राधा कुंड श्याम कुंड रही सेठी श्याम कुंड रे स्वामी की बुड़ाइबु झटती स्वामी नारायण स्वामी कही नारायण 3 थर से कुंडे बुड़ी दूजिबु टीण आज्ञा ब्राह्मण को कथार झील मुंडे धरला बुजुला श्याम कुंड रे जाई धीरे जे बसिला थरे बुलिला बुड़ी 2 थर जे बुड़िला 3 थर बुड़ी करी ऊपर उठिला धरिथिबा बुजुला गोटी जळे गला हजी पानी रे बुड़ी बुड़ी झील जाऊ अछि खोजी जेते खोजिले स्वामी को बुजुला न पाइला सेते बेले आज्ञा पेटे पानी पी रंग आखी हेला चतुर्दिग को चाहि देला पुणी जे मामणी आखिरु निया जाक बाहरु अछि पुणी धरिला पुणी जल जे अंधुल कुआडे गले पुणी विप्रतिनि कुल अस्थि हेउथिले मस्तक रे मोर पति भस्म करि देवी 3 ब्राह्मणटी जल धरिबारु पुणी देखिले नारायण फोपाड़ी देले पाषाण जीव जे होइन रह रह झियो बोली टेकी देले हाथ
दक्षिण दिग गुटिके चाहल झियो तो स्वामी आसु अछंती नृसिंह मंदिर कति से दिन टिके चाही देला जे युवती पाट पीताम्बर बिंधी अछि सूर्यकांत येडे सुंदर रे आसु अछि जे व्रतक्ष सूर्यकांति खंड दूर रे देला देखी ठाई जाई करी पाद तल रे पड़ी लाटी आहे प्राणवती मो प्राणर सागर 12 वर्ष काल बुलिली संसार पूर्व जन्म रे मुझे केड़े पाप करिछि 12 बरस धरी जगत जे बुलिछि केते कष्ट जे पाइली तुमको धन्य होई गली प्राणनाथ बाबू से दिन सूर्यकांत देला बताई सखी रे तोर प्राणी मु प्राण पाई कहीं ना सूर्यकांत कहला सती नारी रो माँ मने सुन सूर्यकांत कहूँ शुण नारी बर स्वामी की न सेवी जो देव सेवा करे से स्त्री की जो चारी बोलती संसारे जापत्य युवती देवता जे पति सेवा करुले देव बर दियंती भरता को जो स्त्री भर्सना करई स्वामी की रक्त क्या बड़ क्या बोलथुब शिव मंदिर को विष्णु मंदिर को गले माँ किसी फल मिलबनी ये मत रमणी की जे बोली पिचा शुणी मले नरक गामिनी हुए से तरुणी केहू नारी पुणी ए संसारे तरई से नारी कथा पुणी पुराण रे कही स्वामी ब्रह्मा स्वामी विष्णु स्वामी महेश्वर स्वामी की सेविबा नारी संसार रे सार स्वामी धर्म स्वामी कर्म स्वामी तीर्थ यात्रा स्वामी की सेविबा नारी पवित्रता कथा स्वामी सेवारे तोहर रही अच्छी मन तेणु मते बंचाई देले प्रभु भगवान केहू नारी हस्त धरी राज्य अधिकारी को नारी हस्त धरिले दांडर भिकारी को नारी हस्त धरिले हुअंती पंडित को नारी हस्त धरिले न मिलई भात को नारी जोगु स्वामीर कटुची मस्तक को नारी जोगु स्वामीर रहुची व्रत तेणु नारी जब व्रत करिवो स्वामीर आयुष बढ़िव कुकर्म करिले स्वामीर आयुष कटिव तेणु तो जोगु मोहर हेला पाइली जीवन दुई जन हस्त धरा धरी होइले से दिन आज्ञा सेते बेले सूर्यकांत देला कही चाल रे सखी गृहे जीवा पलाई आज्ञा स्वामी की पाइल सब बोला भूली स्वामी को संगे जाउची नवनागरी ये तीन ब्राह्मण छिड़ा होइचंती पछरु डाकिले प्रभु जगाकु नारी मानकु लो विश्वास जे नाई सत्य करी झियो जाऊ तू पलाई स्वामी की पाइले तू देई थांदु दानु पाई भूली गलु जाऊ तू नागरी रतनु सूर्यकांत बोइला रे प्राण सखी काहींगी विप्र माने पछरु जे डाकी मने पड़ी गला झियो छानिया होइला हे स्वामी हेतु मोर केबे नथिला आपण को पाई सब गली भूली देवी बोली विक्रम को सत्य देथिली सूर्यकांत बोइला चंचल तू ही जीवन जहाँ मागिले ब्राह्मण देई देव हसी हसी सूर्यकांती गला चली ब्राह्मण मारंकु कर पत्र जोड़ी माग हे विप्र गाई दान देवी के मागिले भूमि दान देवी मागिले पुणी सुवर्ण जे देवी अधिक मागिव देवे आहे ब्राह्मण देई पारिबी मुरा जो सिंहासन कालिया काना से जगत ठाकुर हसी देले मुरु की प्रभु दामोदर हईलो दाता इच्छा ना लो रंकी जे इच्छा मागिबा लोक जहा मागिब एका देवाकू सत्य कही तू सती नारी आमे तीन भाई प्रकृत विचारी 12 बरस होला भारी जाम भनाई प्रेम विरती सब भूली गलु सई जेबे दान देवाकू सत्य करी तू 3 जनकर भारी जाहेबु कु तू किंतु छानिया हेला से सती सूर्यकांती कातुर बाहारी कंकरे गली पति
ତେଣୁ କଟା ବୃକ୍ଷ ପରି ପୁଣି ଝିଅ ଯେ ପଡ଼ିଲା କରା ଯୋଡ଼ି ପୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ବୁଝାଇ ନ ଦେଲା ଆପଣ ଯେବେ ମାଗୁଛ ପ୍ରୀତି ଯେ ଦକ୍ଷିଣା ସ୍ୱାମୀ କି ସମର୍ପଣ ହୋଇଅଛି ଏ ଦେହ ସିନା ଯଦିନ ବେଦୀରେ ବିବାହ ହୋଇଲି ଯେ ବିବାଘର ମୋ ବାପା ଦାନ କରିଲେ ସ୍ୱାମୀ କି ଅଙ୍ଗ ମୋର ତେଣୁ ଏ ଅଙ୍ଗରେ ଅଧିକାର ମୋହର ଯେ ପତି କି ପଚାରିଲେ ତୁମକୁ ଦାନ କରିବିଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଳିଗଲା ପୁଣି ସୁନା ଗରି ସ୍ୱାମୀ ପାଶରେ ପୁଣି ଯେ ମିଳିଲା ବିଚାରି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଦେଖିଦେଲା ନାରୀର ବଦନ କାହିଁକି ଶୁଖି ଯାଇଛି ଆଲୋ ପ୍ରାଣ ଧନ ଆଲୋ ଯାଇଥିଲୁ ବିପ୍ରେତୁ କରିବାକୁ ଦାନ କିସ ଦାନ ଦେଲୁ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ବହନ ଝିଅ ବୋଇଲା ସ୍ୱାମୀ କି ଦେବି ମାଗିବା ପଦାର୍ଥ ମୁଁ ଦେଇ ନ ପାରିବି ଯୋଉ ପଦାର୍ଥ ହେ ମାଗିଲେ ଯେ ଦାନ ସେ ପଦାର୍ଥ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କ ଧନ ଆପଣଙ୍କ ଧନକୁ ଦିଅନ୍ତି କିମିତି ଜାନୁ ଯୌବନ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ମାଗିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ମୋ ଜାନୁ ଯୌବନ ମୁଁ କିମିତି ଦିଅନ୍ତି ଆହେ ପ୍ରାଣ ଧନ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ହୋଇଲା ଶୁଣରେ ସଖୀ ତୋଠାରୁ ବାୟାଣୀ ଜଗତେ କେ ଅଛି ଜ୍ୟୋତିନି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଞ୍ଚାଇଲେ ପତି ତୋ ପତି ଠାରୁ କି ଯୌବନ ବଡ଼ କି ପତି ଠାରୁ କି ରହିଅଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ତୋର ସ୍ୱାମୀ କି ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ ଯେବେ ତିନି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆନନ୍ଦରେ ଦାନ କରିବୁ ବିପ୍ରକୁ ତେବେ ସିନା ଧର୍ମ ଅର୍ଜିବୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଏ ଦେହ ଗୋଟି ଯେ ମଳମୂତ୍ରର ଆଧାର ପୂଜନାଳ ଶ୍ଵେତ ନୀର ଆବର ରୁଧିର ହାଡ଼ ନାଡ଼ ମାଂସ କୃମି ଅଙ୍ଗ ଯାକ ଯୋଡ଼ି ଚର୍ମ ଢାଙ୍କୁଣି ଉପରେ କରିଛି ସଜାଡ଼ି ଜାଣି ଶୁଣି ଏ ଦେହକୁ କରୁଥାନ୍ତି ସ୍ନେହ ନାନା ଜନିରେ ଜନମି ହେଉଥାନ୍ତି ମୋହର ରମଣୀ ବୋଲି କରନ୍ତି ଯେ କୋଳ ମାୟା ସଂସାରରେ ପଡ଼ି ହୁଅନ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ଯେବେ ଅଛି ମୋ ଠାରେ ପୁଣି ଯେ ପଞ୍ଚମନ ରକ୍ତ ପୂଜ ଭୋଗ କରିବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତିନି ଜଣ ଚଞ୍ଚଳରେ ଯାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କର ଦାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତୋଷ ହେଲେ ଶାନ୍ତି ଯିବା ପାଇନ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଇ ସତୀ ଚଳିଲା ଯୋଠେ ତିନି ବିପ୍ର ଅଛନ୍ତି ପରା ନିକଟେ ଯାଇ ଟେକିଦେଲା ହାତ ଆସ କିଏ ଭୋଗ କରିବ ହେ ତିନି ବିପ୍ର କାଳିଆ କପଟିଆ ନପଟ ହରି ଯିବାକୁ ପାଦଟା ଧୀରେ ଦେଲେ କାଢି ଯେମିତି ପାଦଟା ଆଜ୍ଞା କାଢିଲେ ନାରାୟଣ ଉପରେ ଥାଇ ଦେଖୁଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋହନ ଧାଇ ଆସି ଧରିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ପଣନ୍ତ ତହିଁ ପାଞ୍ଚି ମଙ୍ଗୁଟାକୁ ଝିକି ମହାମାଇ କେଡ଼େ କଥା କରୁଛ ହେ ପ୍ରାଣେଶ୍ୱର ଆଉ ଏ ବସୁଧା ନ ରହିବ ଏଠାର ଯେବେ ସତିକି କରିବ ଯେ ପ୍ରୀତି ନ ରହିବ ଆଉ ବସୁମତୀ ଭାବିଲେ ନାରାୟଣ ଧରା ପଡ଼ିଗଲି ମାୟା କରିଦେଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ମାୟା ଧାରି ଟେକିଦେଲେ ହାତ ସେ ଶୂନ୍ୟ ଯେ ମାର୍ଗ ତମ୍ବା ପତ୍ର ଗୋଟିଏ ଆଣିଲେ ଯେ ଆଗ ବୋଇଲେ ସଖୀରେ ଇଏ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲା ରିଜେକ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଏବେ ପରା ଯେବେ ବିଶ୍ୱାସ ନେହୁଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସହି ପଢ଼ ପତ୍ରେ କିସକୁ ଲେଖା ଗଛଇ ପଢ଼ିଲେ କମଳା ସେ ତମ୍ବା ଯେ ପତ୍ର ତାଟକା ହେଲେ ସେ ଜଗତର ମାତ 14 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ଯେତେ ନାରୀ ଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ ବେ ସତୀ 14 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ଯେତେ ଛନ୍ତି ସତୀ ମହାସତୀ ହେଲା ଯେ ସତୀ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତି ଏଣୁ ପଢି କରି ତାଟକା ହୋଇଲେ କମଳା କିଏ ତୁମ ମାୟା ଜାଣିମ ହେ ଚକା ଡୋଳା ଯାର ରୁମା ରୁମା କର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାଳ ମାଳ ଲବ ଲକ୍ଷ ମେଦିନୀ ଯାର ଗୋଟିଏ କୁଣ୍ଡଳ ଯାହାଙ୍କର ନାସିକାରୁ ବହଇ ମରୁତ ଯାର ନାମ ପୁଣି ତିନି ପୁରେ ଜଗନ୍ନାଥ ତେଣୁ ମୋର ଦୋଷ ପ୍ରଭୁ କରନ୍ତୁ ଯେ କ୍ଷମା ଇଏ ଯୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପରେ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ ସିନା ନିଜ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରିଲେ ଶଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପରେ ଥିଲେ ବେଦବର ନିଜ ନିଜ ରୂପକୁ ଧରିଲେ ମାତର ଆଜ୍ଞା ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ସାବିତ୍ରୀ ପାର୍ବତୀ ଆସିଲେ 6 ଜଣ ଯାକ ଛିଡ଼ା ହେଲେ
ଖଣ୍ଡା ଦୂରରେ ପୁଣି ଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ହରିହର ବ୍ରହ୍ମା ତିନି ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପେ ଆସିଥିଲେ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଆସି ପୁଣି ପଡ଼ିଲା ପାଦ ତଳ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ପୁଣି ହୋଇଲେ ଜୁହାର ସେଦିନ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲେ ଯେ ତିନି ଦେବତା ତିନି ଦେବୀ ବର ପୁଣି ଯାଚୁଛନ୍ତି ଏକା ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ମାଗିଲେ ବୈକୁଣ୍ଠ କରିବି ମୁଁ ଦାନ ଶିବ କହିଲେ କୈଳାସପୁର କରିବି ପ୍ରଦାନ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ମାଗିଲେ ଦେବୀ ଯଶୋବନ୍ତୀ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତି ପୁଣି ନାସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ କାର ପୁର ହେ ନାରାୟଣ ଯେତେ ଦିନେ ବଞ୍ଚିଥିବି ମୁଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୁବନ ସ୍ୱାମୀ କି ସଙ୍ଗେ ଧରି ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି ଆନନ୍ଦରେ ସଦାବେଳେ ସୁଖୀ ରହିଥିବ ଏ ସଂସାରେ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ହୋଇବେ ମୋର ପ୍ରାଣପତି ରାମ ରାଜ୍ୟ ଭଳି ପାଳନ ହେବ ସେ ରାଜ୍ୟଟି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାହା ଚାହିଁବି ହେ ହରି ସେତେବେଳେ ତାହା ମୋତେ ଦେବ ଯାଚି କରି ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣରେ ଥିବ ମୋର ନାମ ଏତିକ ଦୟା କରିବ ପତିତ ପାବନ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପୁଣି ଲାଗିବ ଶ୍ରୀ ମହାବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ ପିତୃଲୋକ ସନ୍ତୋଷ ପୁଣି ଯିବେ ଯେ ହୋଇନ ଯୋ ଦେବ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋ ଜାତ ନୀତିରେ ପୁଣି ଲାଗିବ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ 33 କୋଟି ଦେବତା ଆନନ୍ଦ ଯିବେ ଯେ ହୋଇନ ଯୋ ବାପାଙ୍କ ନାହିଁ ଯୋ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗିଅଛି ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ ବୈକୁଣ୍ଠେ ବାପାଙ୍କୁ ମିଳିବ ଯେ ଦାନ ଆନନ୍ଦରେ ତିନି ଦେବୀ ତିନି ଦେବତା ହେ ଦେଲେ ଟିବର ନିଜ ନିଜ ପୁରକୁ ପୁଣି ଚଳିଲେ ମାତର ଆଜ୍ଞା ପତିକି ଧରି ସତୀ ଗୃହକୁ ଗଲେ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ୱଶୁର ପାଦ ତଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ହେଲେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଗଲେ ପ୍ରଣିପାତ ଆନନ୍ଦ ହେଲେ ରତ୍ନାକର ନୃପନାଥ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ସତୀ ଆଗୋ ମହାସତୀ ସତୀତ୍ୱ ବଳରେ ରଖିଲୁ କିରତି ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ରାଜନ ପୁଅ ମୁଣ୍ଡରେ ଶାଢ଼ୀକୁ ଦେଲେ ବାନ୍ଧିନ ବାଉନ ପ୍ରସ୍ଥକୁ ଗଲେ ନରପତି ରାମ ରାଜ୍ୟ ପୋଳି ରାଜକୁ ପାଳନ୍ତି ପୁତ୍ର ପରି ପାଳିଲେ ପୁଣି ସେଉ ପ୍ରଜାଗଣ ମନ ଜାଣି ଇନ୍ଦ୍ର ଭରସା କରଇ ଜାଣ ଆନନ୍ଦରେ ଫଳିଗଲା ଶସ୍ୟ ଖଣ୍ଡ ଅବସନ୍ତରେ ବସନ୍ତ ଭୁଣି ବହିଲା ବାଧ୍ୟ ଏଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଲା ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ ଯୋ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗିଥିଲା ଗାନ ହରି ନାମ ପୁଣି ଆଉ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଇଏ ଯୋ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ସାବିତ୍ରୀ ଯା ନାମ କମଳା ତିନି ଦେବତା ପୁଣି ଯେ ତିନି ଦେବୀ 33 କୋଟି ଦେବତା ଥିଲେ ଯେ ଭାବି ଆଜ୍ଞା ବାପାଙ୍କର ଯେତେ କଜେ ନାତି ନାତୁଣୀ